John Turkanale Teresa Labki John Tongi Larim Supinu Kotsuta Chika Sanetem Takalava Telarim Zijumiolo Larim Pumitsugi Honlerin Zomge Kosambola Tatugi Larim Tinalo Tetambra Chusutugi Nesudida Tejimi Larim de Sototi de Besito Seshuge de Suitela Tambra Nesujanda Shuge. John Trukanala Churuchus Dugi Netsu Sodin Depuge. Dugi Sato Lintogi Sanishungi Sato Ting Sumbigi Timto Genshugi Tulu, the Toki Benigi Seda de Chida Digi Chise Chubatsunse Pajang Betito. The Maji Timto Genshugi Tulu, the Toki Benigi Tusedi Katale Judu Iro, Neamgi Netang Netindibet, Mitechira Zoma Chubasha Nigitulu, Papi Chabdu Ime. The Katatsunse Mi Bum Chida Tonta Chobge de Chigi, Timto Genshugi Tulu, Toki Bede Peshichi. 파슈 잡금이데 다리나바 니엠기 내땅나로 같이 미디수 가데 다타 소경기 강민나 좀 닐레 제 가데 다타마 펍디베 데 안에 버치 뎀통 소경기 그 튕긴디 주답 로치 버진 데 미남스미 좀조루루 베메고 베발라 데 안에 좀조루루 베우다라 때 같이 니엠디 마테마친디 때 같이라 게라 카지자메 가이메버 테마친 파다수 다샵 주니 년카두 아닐레 깍탑루 믹디베 땡아치기 가데 다타치 뎀통 소겐루 데 소겐기 튕겐디 데 롱주나세 Kelo chunile chupdigi pana bemi alutsulo neji COVID-19 git menkap chamnigi larim de sapasa sunsu nim sumgiri lu pajang bedito te tebe papi chamidi kelo chopgi da te tigi enche bemi tsulu mi chapni imda te konchachap kapchaba debigi dawgin nanki ongo petino Iro chiga kable homi da te minchiri bedi homi gi tsulu bewa chen te neji COVID-19 git menkap te chapchinde beto tanga chigi nimsumdichi pavichamidi alu chungshugi denina chunida chubdingi bana niga chaposewa chintanja achigi shungingi soya nimchi chipo dele zadawdangim chisunidigi te zonga chinidichi alusu gara kap menkap sumasube ani dinga chigi nimsum darinama nasimi ani pavi beisyunila Tare godin tabigara hume kelmi butangi yung amsoi kansa dendurna lo te zadawgi tse timpuchani mithanalo mandala amsoi desen da te parugi amsoi desen nigi panalo dodin be te tega mandala desen ge parsam malemle ra te golchi tsudu yure te dun cha marimchi khalo te paru FC parugi amsoi desen ge te golchi tsueble tenda soyip ime te teleza nimgi tse sunrise semi amsoi desen ge ugen rikpi june lobdai desen le kya ka topno te chedingi kablo sunrise desen ge golchi tsudu yuro ugin ripichune lobdai desen ge te golchi achu machube te tareli ki kotinalo te nerim tambigi nalo ra sunrise desen de epta desen di tatuchunche te kagi apham ta machupime ta thothidi bete nam zangin gi koleshu achen geong chuche da namshiri pi te wada thiwa chen te naba ge khapki sane ma shu chinara te nimshani zumchi yure chanchoda shacho tele nupchogi sane la luchina lote luma shubra phuni zumchi yope ngenta beti to te tele na tsda ji selu bewa chin te ge khapki sane ma shu chinara te nimshani zumchi to seme ta tarura te naba da na chinim nigi saka sangen di phuge te naba randa gubigi ni ge chebigi ni ko sa phuplu saka thujo samle la su suni da chago chabni ringni chilamni da mapin sarku beni ninjamni da tenditsine I chachi tulen beni da chimsavina lu chuni chongla sap ko chuni da dune poni komi shapsa chani da labe tundu beni
lamdu beni shinka sun tamni chu le jum uro te shindin gi moji tamni da chimto kapni chu mitube kandu ju lamdi tu khole shada yanchale shalo khatulu phop ime tele na chi randa gubit nam ka za pasalu sa ka thujo ngemle lota tu gi su chu pinu chu chamchi ma to te jene rapne beni da kone sakyu beni icha chi tulen beni da nyin chapni tendetsini chimsabi na luchuni satarin salam du beni da rigni chi hlapni chona sab go chuni dune poni da chimto kamni chu mitube kandu ju lamdi tu khole shalo da yanchale lokhatulu phop ime te iro ni machusi chuni le kandu ju lamdi tu khoda yancha ni cherale hlonu khatulu phop ime ta to jana trukanele te ne su sodin di da ni ge saka sangin te nam sangin ge kole tem jibe phu chawi te lerim trotinalo te tun dum da chigi jable te chiloni ton kechi chigi te sane jung ting sumbegi kablo te atinalo te be chop ma chop de so kadebre ina te tigi kole lerim chi sisu se shuge kadiche Durang luk tserik tsokwa ki seta be mena miwan dugeji bi tungkar dutun tsisunda de ranglu dajugi tole du wangel datsi dendur di chida chukchi bi chitsi chukchi le gochu ni seme. Toa yu mi detsin tsugi zuti ngitam tongta chutamda tumi gi mingdo ngote lake gi dada dadi chida chukchi bi chitsi gugin namkyu yitsa gi dutse ka tokyo pena seme. Detsin gotrip da zedin rumi gi kole tsumdu di chitsi gulu goten tamni seme. Kasil gi dinlu chi din duge nishi nisumda dun din du nga chi chi dele chi din gusum nga shi ni nga gi tole dewa thamna si shuo bewi me mongar zongka sheri mukhung gi ona chadi bi aja ne di theba cham gi tungel je jowa cham gi tarba tu bi juim le duchi chi da chuchi bi chi se chutham le wasuran na tashel le de gi nekor khinim le jumitsu nekor jende yo wachin dun din ji lekor du ji gi tole toke jena si shuo bewi me chomde kelden shabdo iksangi dupa yongi tab dehi gi dunlu chomde duko gi dulam sap chi guzuni dulam dia gelchin shunlam chi da yanla dulam chusu yebi gelchin shunlam dia ngabe phule dare na thunju sago da dare na le ngabe phu chunchu imda dulam dekha dyun karma chutham re gi bana chomde duko re dudul beni da dizumbera yanla dulam dikhaya karma chenga le khechi gi bana duko re dudul beong se shuni yanla dulam chusu mi digi gelchin shunlam gu thubni da yanla lam tsugi bana dodul beong se shuni chomde kelden iksagi khathule dulam sap gu chugo media chomde duko shapto gi chapse yarsin tane da thunji sago chuna dyun mambe gu mengoni dala duko nalu epta chamango ba chatab deto tobe dodul besuni gi denlo imle khasil gi denlo chomde kelden shapto isada chikha dewa jena se shuni duk jutin se gi seda bemina my bt app ki know your customer gi thole rangsui sim shoksu dutin begobda shule tab madu mijuni gi dunlu rangsui simsu ngotel la ke da chikha deltut be na si ma zira zongkha dakchong gi seda bemina dampu thom dang kye chumi gergi sada chimgi joda da junggi tsugde tsugi chiloni tong kichi chi loi lotar sate su chi da chuni be chi se sumchu su chi gi nang kye zongkha ombab de sen da tab na seim da gesi teso dusuka matabachin nye shi su yang chambe ba ki ni seim Gelyong amsu chajaza churupya kelle de goden tholu renew ngile chuade amsu sulu kindel chungku chinida sojo peni delan ngil khana ngil chuki kukap chute di doram beni den ko chube tari sense gi relu renew ngile chuwe thole zongha chutham gina laden mingum yongdom ton ta kechi shilu shabto phide renew ngile chuwe shabto dia ngil da division sojo kindel sumye renew ngile chuagi Rosip isin suna nilda dewi shen yarda tanilu zotem in sojo ki shabto inchi minchi gi sojo kelang gi sojo hishidawe sojo digibe thazur gi misir chulu nil sojo benida nil kindle lembi kap pento bomb jundu yepi sondel gi kindle di sondem bachu sonlo chungku gochuni yana himale yewi sonla jake benilu doram beu in sanam kindle gi sese sukchongda shen konor da shingla suna ngil gi chapchur chim in number na chu kindle gi sondem bachu alo lobda na chuni chim gi zero tani suna pento in lobur gi kindle di sondem basulu lobur gi neta mekin dang parken shikin da mejang delan sapchin gi na tang na lo chim in power tiller gi kindle di chilo niktom khechi lu ko chu di yep in dida dobe concept compel gi kindle di
dichi chilo niktom khechi chi luko su de yepi renew ngile chungwe japto cheni denlu huluke de yumi jitin ang yana yondal chargo www.renewmicrofinance.com nalu sidi karin chana Zomzururu bevi ditsemen Nima zomsa kemi ditsemen Zomzururu bevda karecha Nima zomsa kemda satosha Rara soso genku badi lapchuna Zomzururu bevi ditsemen kuzu zombola 니지 COVID-19데 까타 백업 조치 배워친 가래짬니기치 랍추니기니 좀저루루 마베니기 숨 사토 자니기 지디 라렌 타브라 타고 베스 슈니라 도로티기 마도와 잠닝 소이 레데 WHO다 나처리기 소이 생각이 카툴레 랍자 순도 좀 배워친 아니 가렌디 가레디 추추뚝디 추추베 라렌 탑뚝디 아니 숨제디 임베스 슈니라 숨제잡디 유미디 데 추추데베 라렌 탑뚝베스 슈니 디에 카티빔 소시 님치 라렌 탑디베 추르라님 탑 마투투베 데 라렌 탑고베스 슈니라 데 아니베니 디기 나처라 가레디 인치 민치 데 가렌디 라렌 탑고베 페나 보신 더블 딤팔 나나라 나 더블 딤팔 카팀 치키우두라 디 베디 베서치레 데 안에 가레디 라렌 탑도 세슈니 나부디 더블 딤팔 딘 민두 싱글에 민두라 데 가렌 탑 가레 라렌 탑디베 카디차나 세슈도라 Avoid crowded places, wash your hands, and use your face mask. Goa Tatebeni Chigi Chil Dewa Thami Yugu Tonlin Beni Jangtung Tanida Sarsho Thani Nesul Dulin Benida Jangda Shuni 냠뇽다 서로 제술베니 디세카 니딘 이비 오다틴 미스르츠기 로테스 두장다레스 라서 다나라방 같이 쯔드르기 레림 편요 고츠브다 디디기베 다 레림즈미 가라로 다 다리기 레림 편미수기 가돌레 당바라쿠 잠보스 슈니 다 다리 같이 기 레림 딘나로 다 던슨디 카체 독도지라이 있으슈니라 다 다리 나와 가라기 캔설루이 당하셔라 산이 중기 가돌레베 다 레림 지표도 쓰슈니비 다 산이 중기 가돌레세보다 다디 다치슈도 좀베 당하셔라기 다 산이 중 탱니바디 때다 년 때다리를 삶이 있어 주네라 지다 주비기 지세 캐치두 다리기 님디칼레 때다 공기 년 상대기베 배심다 아저리기 때다 종가 캐치기 교훈이 정가기 사고 날아봐 때다 다리래 때산이 중기 사고 날아봐 차 슈디기베 유미 지진 공원이다 초바 수가라기 년 상대기베 다리래 공기 이사디 지트 사이 있어 주네라 데 볼레텐디기베 다 날아방아 저기 산이중 탱 숨바기 때다다
작투디 때 텐저라 고린 탐니 임발레 땐디기베 때 디다 데위기 카툴레 때 다리 저틀랭기 레림 지피니 다 디날로 때다 아다랑아 저라 작투 현적이 카툴레 때다 도친 푸도지 코라나 젠디기베 다 코다치칼로 날아방아 저래기 카 치위기 때 던춘 디기 돌르베 저틀랭기 레림 지테베 퓨니 세슈니비 다 다리 두스테 남이 들로 남스면까지 셰셀라 다 땅바라 땅아라 카툴레 슈곱디 다 산이슈 탱니바 데이터 다르레 데이터 년 상디기 베베심다 공기 이사소에 가라 데이터 차긴 거치라 인디베디 베세주로라 디송아 저래기 교 딱중루 찌트베 데이터 가라 데베 베고 베사이 다 날라파산이 중 탱숨비기 데던레 데이터 WD소 가데베라 츠디요가 다 당방 아니지 같이 미망로 예수다로 집에 소나 수니벨라 도체가둘레 라슬라 두잔다 땡아체라 레진 데 테커 또 땡아체라 장통루 작툴린 속이 딘삽베 나기 대남스까지 가서 유순이라 대 디다치칼로 나치라 두미 게라 다리 장통 지디 주미술에 게라 쿠잠보다 제페 테타 나치기 산에 중기 자투 숨바디 렌도 순이베라 테타 돌리베 카르마 도지기 나 순도 좀베 테타릴레 테산에 중 니바기 땡아치라 디수기 듀인 차소이 순이비 테타 나체라 테 세주 제사 좀 집에 와진 때 참지야 주의가래 때야 나나기 참 슈마이디 때 참고지 수집에 단디 잡고 순위베라 지야주다 지마 튕고세 때 아니다 쪼라 테페 따라산에 중기 때 차긴 나디 때 주미수 다리레 뒤인 차디베 때다 공 참루 빼잡아진 참파 주서이라 때 아니 주달로 때 같이 마 튕고 순위베 아니 다디디 때 같이 카툴레 때다 단디 잡디베 때 히말라야 단디 티기 단디 잡 때 갑지 갈랭가 저라 때 다리나바 따게 갑나로 때 니암기 내땅나로 베 베니디기 티기 단디 디송가 치기 때가 치리 카툴레 마투투페라 잡디 유 순이베라 때다 베좀치베 슈도 치베 와친 때가 저라 종더비 종더 셀라빈벨라 때가 치기 아니딩가 치나 이사 때월레베 종카 캐치소도 종카 숨기나로디 때가 제 년카쟁기 종카 숨기나딩가 치 용딜 토루베비 zonka chubdi na di nga chira ka chubera pha judibe te ansu nga chi koda pe sunibe la nga chi gi tip isate wale tipe sai jesulu nga chi gi zonka nalu te zonka gi saktu ichagibe te ta mimanglu saktu da de shiyen disube pe dibe te ta tarile te yupchi kera judu da i sunibe la tele tida ridik dibe te nga chi gi te kha chishodira te saktu gonde tabdalu ma 타나 20배 때가 지기 라비미라 뮌린 고펜 게용 따톡파 디수이 때 아니소에 때가 지기 데체니베 때지 카츠임 자파사다 뱀루 주두이 지때 카차 자미마다 다리루베 주두베 때티소에 주두세이 슈니베일라 때 디다치가 리딕디베 티충가 지기 니엄딜레 가데 타타로 게캄 타이메바 때 찌찌당 잠링 나이메 다 잠링 파베 또제베 칼랭가 치르 두게 캄나로 땡가다 림부치 같이라 게라이지 세메 다리샤이메 논나바 눕마 호촐로마루 줌줌서 주미디 투기차게 지디베 이메 땡가 찌리 가툴레 때짝 돌린 속이 가툴레 때 가dim치 같이기 때차 슈춥디 댐베시날레 같이 속인 쭈니디 카추 임시 시블레딘디베 때 다레 같이기 타블럼치 가데베 때 마신 타가세 디 타블럼 때 마신 같이기 니엄딜레 가데베 다음 주루딩 같이 니엄 튀어 주라세 멜럼답도 가딤집에 튀엄로 집에 와진 팀 마페와 가데베 자탑주요 가세 때 타블럼도 술래셔 디스 슈니벨라 때 아니 타블럼도 수이콜레베 다다리나 쇼치 쇼에미세 같이 소겐디 카 시제 집에 주도 슈니벨라 지디 같이라 아따기 뎀통 소겐디 지디 같이라 소겐 튀체 EBM나 주니디 때 지디 같이 핸드업 소게세 소겐세 다 가세 이 종카 카텔레 이노이 구텔레 이노이 다리 팀부여 바친 팀불로 토케 잡시나 땡같이 날레베 때마빠 딤톤 소겐 좀베라이 땡같이 나베라 주베 때 날레 가테케니 이런 같이 케니디 디베우다 아니기 될루디 토케디 잡라 잡고 수니베라 당같이 토케 잡나세 때디 나틴질레 토케 잡달로 이차나 주디베 토케 잡아진 더러 니엄디기 미 파라수 주고 베스신달레 땡같이 용들기 톨루베 잡나세 용들 톨루 잠동 또베 라나스기 줄틴 모바일 날레 잡수베 조디 수니베라 마파타 돔기 다리기 nga chara chatul henchegi khatule niam gi nya ta nalo
다 속인 해마보진 가셔라 투체 EBM기 지다 템토 속인기 잠좀 마도주불로 젠 남삼베지 원래 마타와 모슬라 다 다르기 된다로 카 지데지 탑람 이 탭베라 된디기베 렌탑기 속인기 지다 텔레치디가 줄라라 지가 쟤네 두켈기 속인디 옹라 다리니 보다 dom기 지데시 고급되면 나디기베 라스타니 템토 속인기 다 토교 비니기 태가 힙되기 다디 자토렌 쪽이 하말라라 데디 찹라드 수페 디 토교 베니기 디서요 고축디기 베타 유치 할람 다리기 지다 추치비기 지세 치루 주베 작대 여발라 토교 잡니기디 다 아님치 천적이 난교로 다도 나부기 아니베 집러시 보진 마셔레기 요 니장하기 미세 디수기 다니 템토 속인기들로 토교디 가데베 잡디기베 나부기 아니베 떠돌로 가dim치 두브데 가데치 텐디도라 다도 토교 잡미디 다 리베 karmadoji sundo zumbe nga chigi tabla manim chitoi shunibe la te jin hema bewa chinga chigi demto soge de te top nida matomi be khae diubi ta taregi dinga chara keralu toppe te dubi mikung te sogengi toina chudibe yumisu ka tera chablo toppe besinale nga chi riwaludi te tuchu masho chigi ani lalen tawongse te ta nga chigi sogendigi tokyogi nimdi nga chigi inda chuchibigi inche 지루 때가 제 도쿄 잡니디 고 담니베 이 순이베라 때 다리 순초 보달로 때 같이 버치미 붐레락 디베 총세르와키 디보달로 똥타 갭주 다 납자 굽주 고든 다또 추르보다 안치레 마트메 했을 때 마지디 님 리체라 텄메 때 인드라베스루 때 같이 두비기 라진치 님 주기디고 히니치도 때베 제마다 님 주기디고 히비갈레 때가지 용델기 토루베 때 용델날로 때 람깍디 줄람깍디 르메 슈니베라 때 남라 잡루 잡수 라나서기 때는 잡나세 디마첼레 나치기 때가 다제 슈이 나첼루 캐초 미라 로스 캐초디 소이 링갈레이메 때 잠링 치소기 때로 소이 캐초디 수기베 때가 저라 미 로툭주 라신달레 때 니엄디 가dem치베 톱쇼와친 답베베 와친가 로툭주 링아 야소노 미 알루치 로케칭가이메 나치니 당다 니엄디 톱쇼지 알루디 야치 차템치 답도 좀치베 사니기 고급도 야치 멘주 dum다치 베우치 사네도 나로 기블레 쩐디기베 나로 니엄디 톱아친 년카 아치 치수도 아니 베울레 쩐디베 나치기 때다로 tukju yenchegi disulu che chu ru minu che chaka mechubese salera mese te nana idi ngachara thu zumbe kapchara tame gale sibme ba mosla ngachara loya ani suda te ongpo kyunche disulu ngachegi dukegi de khoragi tokena bewachi ngachegi goito be bakti kedo shunibe la tato domgi tonta geda ngabja tonta gepchula tonta gepchuda ngabja gupchugo dun dari toto chunchuboda animchigi tokyo chamno shunibe laso tamaba ta ngachara dugya khamnalu ta milobgi sejele bo chu chalam bum dunde chigi siime te diginale tato temto sogingi tokyo chamidi chalam bumra lamaso be mosla animchi te imbe iruta tuche teta kammido la ipchi sha ngaduchira imbe 다음치기는 결론이 대가라기 되올 합배되기 베토게 제나오노 얘기라고 유스슈니 다 아니나로 지당가 차라 템도 속인기 다또 로지템다 태가를 가돌레 독슬지 슈고베 다가 차리기 스타네 중기 데모 차샵 대다디 작tun날로 다리기 스타네 중기 작tun날로 대도 베니기 전에 당바디 가차리기 다 지오날레 명업니베 튀니 아소바친 대다 아니디 지오날로 속인 가줄로 주고베 발라 다니 템도 속인디 가자하님 나 도친당 아라이 카툴로 테 저틀리지 베디기 베티가 날레 송나도 좀 보진 템토 속인디 교나 모도지불로 조노로 잡님이 있어 다 안에 보돌 미기 삼철치 같이 두서 와진 지역날로 템토 속인디 메베갈레 인지 미지 미고 조디기 베라 조급디 나서면 같이 디멤더 지 보진 때다 템토 속이딘 고감면도 못라 인지 미지 사고는 조디기 베라 조급에 다 디버돌 공기 카툴레 공기 삼철 때 가자볍게 무서 지역 나라 템도 속인지 여바진세 가심선 명원이래 치 쪽도 유미디 코파 산지 중기 사고널로 주다 미세기 반으로 레심베 차 슈츠미기 명엄디 템도 속인 메블레텐데 기베 속인 사고 오마츠미날로 때 거기 디날로 개가 토마스 바신 코디날레 때 추든 베 조고베 때다 사가 마스비 미치 때 교원날로 조디기 베갈레 때 아니날로 고 다남다 장든지 민두세 때 삼철 대베 껴빈베 다니 템토 속인지 지원으로 몇배 야소미디 작돌린 수익 가들레 두시가 되는 남니다. 디와 규미 록록지라 초이 수디베라 작돌린 수익 가들레 디나로 땡아치기 뛴드 맞춰메 뛴드 록록지라 잡시다.
다 카치쇼디라 지옥 날로 같이 지옥 날로 뎀도 속엔 피고 받진 다마라 지옥 날에 튀미 미디수 가다 가이나 같이 시고베 발라 미디수 시시날에 미디수기 빠디수 탑 뎀토 겐쇼 조고벨라 뎀토 겐쇼 조시나 땅고벨라 당같이 딱투디 도라 렌치 다또 같이 가비 민곰 가dim치요가 속박이 민곰 가dim치요가 망미기 민곰 가dim치요가랑 같이 미시 수니베라 게오나 미 렘님로 칼라바진 뒤주체 유칼로 때 가비 데모 두가서다 야루치가 봐 레샤 유슬람에 가다 가임세 테르바리미노 디길랍메 노미치로 했다 나 뒤주민곰메 되면서 아우 땡땡미 야진 퇴원 데스노 야진 메세스노 때 아니 술lun가 저기 겐쇼 가데베 존이 있어 슈미다 아니라 디기 나티니랭 같이 겐쇼디 조시나 파타미디 뇰렌 고펜 다토나 종더 베차우치라 뇰렌 고펜 파 휴비 마휴블랭 같이 파 말레바 때 좀도 수첩고 슈니베라 때 아니 베울레 뛴디기베 같이 디날로 때 뎀토 속에 쭈바짜다 불레라 때 유법민도세 답배 좀집에 와친 레베카마 최퇴님의 최르미스로 셔라 빠따빼 따는 맛이 때 최다지가 도리미는 가이 맛이 니 빠에 답디 땅고 와 같이 니 가고미들 속에 쏘세 티티 가이 따니 뭐세 때 아니 벤디 같이 파 데모라 땡데 메시날레 같이 속에 디 퓨탑 마빨레라 메블레 뛴디베 다또 나기 겨우나 준비 나기야 제 가비민공 가지 주 체가 퇴서 진 심미술라 때 미숨 대신에 코니 빠따빼 뎀토 속에다 따마치기 나야 가비세 튼토마 데모이 튼토마지 코기 빠디마 따마진 단점다 당데티나 유튜브라 주미튜브라 아니 베울레 뛴디기베 잘레라 코컵 미미디 하니 이 수니베일라 담아바디 다 교나 회비 갈레디 데모 가다 가이나디 디 코랑 가라 때다 뉴진 베칼로 때다 뎀토 속인데서 때다 아니 자니데서 가라 취소해 봐 모슬라 교기 다 아니 취소 좀집에 딩아라기 삼차리 지역 날에 때다 두세치에서 지역 날에 데모트니 임라시 보아진 디사님치기 난결로 땐데베 잘 아님치 벽어서미지 아니 람루치 존이기 디 메갈라 마파 람루존이 차팀날로 데베 맞추베세 다 같이라 줄주디 베이베이베 때 날레로 때 디날로 취소받진 벽어발라 탈 톡사갈로 같이 중기 차슈미 같이 같이다 티디 베스로 팀다 티디 벽올라 때 마지디 탑 디토토디디 가데베 베로두 때탑 디도 따디 베답다 지루탑 디우다라 지루탑 미디 지루탑 마디우다라 디기 탑 미디에세 쿵께오돌로 때 갑자라 쉬바지 보토 토수주고 토톱들로 짝툴린소 짜팀기 공도에 가데다 팁들로 디베베오 모서진 같이 디나미라 아니 베신날레 그렇지 다디 마파 차팀날로 데베츠디 요블레텐디기베 다로 짝투기 카툴레 잘라 디다 티디게 바라 제고베세 인디 베디 베스추로라 다동가라기 독설 데베 표고미디 다 지옥날로 뎀토 속인 메블레텐디기베 디기 년인다 펜바가 되주입이나 데디송아 잘 미세기 데 투처 규미 담미라 레셔 템 디볼레텐디 독설 피미디 디 세슈넬라 다nga 차리기 때 고갑지 단염베트니기 때문에 디즈미기 냐당 답마도 유브려 주보신 때 차팀다 투비갈레 때 디파스 지사가 내미도 이로 차팀디 주주베네다 주수기디 때 대용원주 주기 가들레 투제 때 나디기베 잘라진디디 때다 가라기 데바라 투지나오스 슈니비 그렇지 다nga 차리기 산이 중 탱 손바기 가들레 다디입지 할람 딱수기 가들레디 다 다디 추차유기 로주베 데베 손나민베 다 데모츠기 가들레 퇴니기 로드 유미기 나 데모스기 가들레 호라기 가들레 다리 백업디 같이라 요몰라 타툴로 heb다 녀든 칠레딘데 공호때다 디너로 대독 몇마서봐 대출비 땅이기 때다 수주에도 대베 퇴시 다안수보다 호라기 가들레 다리 백업디 가자버려 요거라 디 수나마치 별랍체네 다 데모술로 니 가툴레 수탑 좀베 슈니베일라 다음치루 데모 디수기 같이나 이 사태월로라 때콩기 독설 베디도 메발라 때다 데모베라 튀니 베와친 때 가이나 지라비 람동가 자베 샤자khoa 세디 때 쿠미 셀랍도 좀베 때콩 데와 탑수디 종카나 이라 때 종카 짝토 고펜디다 제가 데와 탑아친 디라타 아셀라 때 같이 소진 탑투가 코니 데와가 제다지가 탑되다 날파 파주글레 파 데와 미테 탑수디 때 종카 짝토 고펜다 제가 이 슈니비 때 콩로 질땅로 이철레샤 고페유 띵가치기 다sel레 가치기 빠베 조시나 때 가치기 장토 가치기 때 따로 닥장 디스골바 개랍 자디 유스니비 땡아기 록록지라 슈이 이차 안스탄디 잡세 지카치쇼 이차 톱마수미라 라카 듀인 참미드라 듀인 고미드라 가치라 시덴 속보다 대tok 요가 메가디 테코라 짜마 돈이베 로치 헤말레 십제 잡보세 시덴 속발레 공주 짜마 마토바친 대치메 짜마 또또베 바친 곰슈디 로치랑고 세미디 때 아니디 코라기 때 단되게디라 짜마 돈이 소지 아니 헤말레 십제 베고 수니메라 때 대nga 지작투기 때 용들 굴레
jam tong tobe to chup se shuni da chikalo te jemi icha gop tisu ta kera gi yupchi yalu chi nga chilu te juchun de hip da di kera tandi yupera du se te tari na ba nale falu dumdare tandi ma simisu tandi chamni kokka bi se shuni be ila 마바스든 속바다 지가 저미비기 라키르치 디다 저베디기베 tata jeme lakhe kachida kachigo bira ta te chidi nga che timsung jongme lakhe dara go la te chidi nga che gi chaktulin chogi gonden thapdibe ta nga che tadi sodolo tadi chi kachim sojin chaktunalo chama topda khachi shodira nga che tilashi yengi lakhe di te tilashi yengi lakhe di nga che gi dajale te tilashi yengi gonde thap te lakhe disu tarina ba tandi asoi तानी बोदलो मिसे दिसुगी जुटिन लेशो में कातेले थोपगा कादेबे तगासे यालुचिगी ना इसते वाले लेमाचुमे ते लाखाबे गाची नले बेवाचिन जोंहा खेचि기다 गे원 이장가 이미기 세 되고베 아니 베다신날레 다 나발레 구축디기 랑기 충주디 가테 퓨이 베베와치 유타시 간레 이루가 디수나 팀부베 충주나 팀부 퓨베와친 팀부 जोंहा 짝도 고펠레 지바친 톱수 슈니베일라 님 나발레 구축디 톱이 나치기 찔레디 나발레 구축디 톱수세 이티보다 나치기 다리 게라 퓨탄다이 tiba naba yanchi lamkha lyungwa mishila te ta ran jouchi lato machaba thokubachin nimsum de chigi japhale te rana sagi chongju chapse sagogi chakto gopen sudap cheba tela shenge la kher tele nga chara 70번 jingi la kher de gopi gi loji 70번 ji la kher de go ti yongdel na le thopsu sunibela te timsu yongme la kher din yongdel na le thopsu tele nga che hombob da chadami isanale tenga chigi thedisu tuchelu tiktibe tapchi segi yongmegi la kherchi thopko last ani chidi ngachara timkhanale la kherchi gobi gi loji timkhanale la kherse me timkhanale bagen ila ani ichasu kera samchi ngagi phumi ichadi kera te danyam da tangden te tangsel gi thole I se bagen zumbe ila te ani zumbe da shinale loktinale nyokshe thyenso bachin तेरो बगेनी में रोटिम की तिदा तुतुबे न्यूलन बेओ से शुनिबेला de la kerbe soso be mila naso ta tilashing gi zumchi bawachin chunju gati dedi chapdi bede besechuru tubbe sasulese gi khatule de na ote digi bi tani timgi disu imdachi bawachin lalu tap madeobe tata zongkhade phasha cho khatulbe tari desudi na no cho khatu zumchule bawachin te phajo ya ma bawachin de chegoni tani zumbe ta timgi di bawachin di 라소스기 정칸날라 랭곱 좀 집에 있나 대칭비디사 가틀레베로 렌숍에 있나 다티 라나소스 정칸날라 랭고 수니비 라나소스 정칸날레 랭고미디 디 탐주기 2차디메 봐 2차 게라 참달레게 디미나로 팀기 디나미 갈레디 라파 정칸나 휴고베 봐 딩갈레가 마 좀두날레베 짜사이라 좀두나 짜짜베 갑술루 땡아치 라케디수 미고라 때마 좀두날레베 짜베야 뉴런 고펠루 퓨베 뉴런 고핑기 2차 3치야 다면 나발레 초 데모 이마레 세갈레 아니가 토케제베 갈랑 같이 뎀토 속에서 안날레 타고 귤더 베니유레 안날레 베충 수니베일라 때 디소타 안에서 공기 카톨레 다디 베고 유미 차샵디 두차가 춤미츠니기 냥 가야도 라루치 아체레 탑데 모두 튼디기베 다니 버들로 디 아체티 야슈마시치 베니 요갈라 양디기 체다치 조디 유미디기 난쿄로 코라기 카톨레 상고비기 이차가 알아 때다 디나 상고비나 얀 아체리 야슈마시베디 님치다니 때 데드레 요바친 디소 다 디잉아체 탄드라 슈고 두개 갑나라 되드비 사네중나 짜마토니 사네중기 데모 사네중기 내윤 차이 델랭아 치기 2차 디수 고비기 때 닥장굴라파 게랍 자디 나 잔다날레랑아 차니 숨치 셀던 베 종카 수날파 베 아니베시날레 다 헤타 고디베 벤마시 테커 당셀베가 히 담미겔라 미세다 중기 바나콜룽아기 차치치 슈수바친 세노웨바친 다디 상소 모라세 노일라 아니 베시날레 같이 세당디 아슈마 슈잡메 숲슈니베라 데모 찌기 튀로 잡되어바진 데모 똥차베 온 디수 튀로 테루 제미 디수기 탑마디우베 시온라 데 아니 베다시날레 테 차가 수레 세당 디굴루이 차가 마수레 세당 디굴루이 이세 아니 베니디게랑 같이 다또 나찹다 베도라 같이 나찹다 베와친 베마서루 도레 날파 듄타 치니치 이차 코도 베니 카시쇼라 다치디 다사니 중기 작투디 테라고린 탑나니 베타 디기텐로 속인 쭈니날로 카시쇼라 디미 좀치 버와친 가차랑 뉴젠다 버디 다 해마 버와친 디라이 바갑질레 당장 가차라기 다 톰디기 다 작투비 갑들로 모텔라 크리디 수게 뚜베 다 작투렌 수기 데베 다 제나이 다 다리 사니 중기 사고날로 인디 베스처라 아니체 에와 가데비 피디요가 뉴젠다 버 참치 유로 디기뚜 뉴젠다 버 가이메바 장토리 쇼드 야소 브라치 버와친 때 모텔라 크리디 뚜가 미뚜가 아니체 손 다 징아치 탑라미 수니베라 다 뒤따바 균둘로 같이 아니베 뚝세 슈니미 다레 니엄기 네땅레 뛴디베 같이 뉴지 다퍼 윤 뉴지 다퍼
뉴진 다퍼 메바칭 ngotelakhe paberu tup inchi mechi 뉴진 다퍼 조고스미 이세 뒤에 같이 뭐 소진 뉴진 다퍼 조우다라 파다 수미 피고 베발라 아니 베니디기 디베우다 가네 메바디 미투블라 얀 뉴진 다퍼 얀 ngotelakhe 치미치디 고라고 테 니차라 요바치 rapim벨라 테 아니 치 아니 슈니비 테 당아 치기 슈고미드수 뒤쪽이 다음에 수배 상이된 슈고바 슈니빌라 나치기 토끼 잡니기 들로 나치기 방아치기 꾸차비 이사 다 나치기 이사 루기아캅기 이사 파 취질라파 유미디수 날팔로에 땡아치기 파 꾸차비 수다치가 순대 피베베 코인팔레 ngo삽지 뛰어나서 ngo삽지 뛰는디 슈니비 나치기 나 이사 때 원래 ngo삽지 뛰는디 유스라 때 아니수기 아따라 같이 용들기 돌로 칼랍 때 토끼도 수잡더라 베도 슈니빌라지 때지 당아치 롭투 디수 티도 했달로 때 롭투 수기 레짐베 투제나 나세 때 롭투 디수 때 인체 가dem지 순줄로 때 롭다나 되고가 때 같이 배워진 다 뒤주 미길디라 때 같이 미마 초겐 투체나로 초겐 주바 주미디 뉴스지에 받진 가이메바 니엄지 미치로 옆도 주 빼니래 가수베 발라 아니 베니디 같이 롭다나 롭투 때 초겐 주니기 로체라메 디수 때 롭다나레라 토끼 베디베 뎀토 속에 나라 쪽디까지잖아 아세 지 쇼아니 피니베 슈니베라 때 디다치가베 땡아처라 싹투디 지레타 와친데 로 게캅 젠칼팔로 때 로자 자베주노 같이 둘루 때 따토나베 사메치 로때 주니 주수질 암치라 이 슈니베라 따산네 슈베 와친 텐니 조베갈레 로추담 좀메타 로추지나 카타 도세 때 아니 베시달레 같이라 찌코르치 고베에세 때 찌코르디 가데베츠 우모서 와진 nga dubi seudalo te nga dubi gi taksin chi dong go bala yan kha jongkha chi lejimbe jungke chi lejimbe lapship nga chiri dubi te chache disu kera disu pe be go be ani besile düchule gutuk di nga chi gyushap gyakhablu ani lu mikdibe 짝투기 님들로 짝투 초겐 쭈비세 nga chira gyayong gönche goda kira dire te jibera chongo shunida chikhalu te telen tanga chira 때 나기 다치 아니 쇼고벨라 다 다마 카체 토토에 버싱아 고급 슈머 피게 다치가 저기 다리 데모베 되니기 다도 유미 차샵 이르데 다 달랭아 차라다 유고나라파 데미기 미세 가라 인디 베데 베세처라 다 사니 중기 싹수디 남대지가 고린 당원 모세 다 조바라 고린 탑니 이세테 다 로지디 디라임베 데바다 세라지 땡켈 메바 가이데 다 라루 파다수 총라리 베네 라루 파다수 조니 때 안에 좀 미로 왔다 조바라 데베 아수로 집어신 때 라루치 토끼 참마서로 같이 토긴 바 오마베 조디 때 준이기 고갑리니기 다도게 데미 샤슈블레 아치 때 안에 좀 보돌로 데 짝수선 저기 카톨레 다디치 가데베 남 데치기 나쿄로 다도 마바 조디 연슈님에도 메디베스조로 포세베 집도 집어진 남 데치가 가자라 산이 중기 속인데 준이기 다디 다 lewe karma dojigi nga bache song song chue bido ta chedadi ta tekarbe shudagela ta te namsebe yanza paza kimi gobela ta nga chigi sani jungi te chapdadi te nga chigi naba tani bido shunibela te chapdadi naba tame gale te tinalu kera kense shunibela nga chigi ta lobdana bewachin te ani rumik zodibe te chuse kademchile kachi begobina kera nimchigi lerimdi tina chudiyo ba ani besile naba nga chigi chapda 다음에 갈래 디날로 닌터 진두기 같이 배고비나 레림도 스티나 축디용 슈니베일라 다니 베시날레 다 당셀베라딩하기 슈곱지 민두티 땡하기 쩨레 땅메스모 땡아 다 나방 같이 레레진드데서 뭐베 이로 소겐데 남데 지가 주니 다 소겐 주니디 같이 다우치나로 둔타 지업달로 인다 주니비기 둔타 슈멈 디날로 포니 좀주라 따통하게 테캅제레 담 주주기 로디나라 인다 중집이 주주 로디나 때 찹더디 나바 땅 나바 땀치 나바 시 리리비 켄수블라 뎀토 속에 남 땅고비나 되기 남 베고비나 개라 고림 진두베 같이 님지기 닌터기 조바 같이 베고비나 텔레 같이 베고비나 조바 노시나 같이 베고비나 좀베 시 리리비 퀴디 개라기 때 나바 같이기 나 잔달레 콩달레베 같이기 날레베 세다 나불루 피베 나부기 지곱태우 때 아니가 시 숲세 슈니라 라서 다 카체쇼치 다또 날레 소남들로 산이 중 탱 숨바이기 짝투디 인다 주니비기 때 둔타 줄루 때다 베니기 때다 좀집에 날레 대베 소나도 입자함 디가라 때 임좀집에 가라기 대베 소일라 다 안에 보돌 입자함 뒤에 다우니 대지기 지임베발라 다 저긴 준이기 님들 다를레 지으러지 뭐진
때 찹라디 나발레 나니베 인로 데모베 템미 차샵 데모다 대독 유비기 예신 빈빈샤 가라 인디베드베쇼 다릴레 디기 사고나로 고갑 레네기 때문에 때 탑람 다미더 지미에 때 튼시스 슈니비 아니보들로 사토 현석이 카톨레 디나로 배숍다 마숍디소 가데베 디기체 람루치 소데 여감냐가세 다 같이 딱 톨린 속이 카톨레 디기 콜레 배숍다 마숍기 콜레디 같이 단젤레라 때 셀더 베디 유스 슈니베라 같이 셀더 베디 찌르땅 때 데모기 마토 찌르땅 같이라 다 레콩다 레데기 디수기라 인슈루 때 따레 둠다치 नियम की कबलो इमे ती नाचिन जिले ngach chaktugi jagoi lamlo du dumtare thoponi zumbe du te tebe jema da jimjuna senga chi dangele chabda bi shunibi indi besachurura te chaktulin cholu shuchi chumi zoni minula tarina ma zoni mebdalu ngach gi ti natebe shipche besina ngach michidani gi benimi kera do shipche besina chaktugi lamlo du thome phobese ro ngach sane juna dumbisul khongi padasu 요기 곱자고 민두세 미세다치가 대와 민두 코라 이차기 나도기 임베서 진 딩아치기 나와 쥐도 슈니베라 데 열루치기 도로 바데 콩루 쥐는 가줄 마티송 딩아치기 20 레진베라 틸친베라 잡디 베도스 슈니베 데 데모디수기 티둘 휘달로 딩아치 배첩다 마첩디 짜투기 퀸초 남자다 람루다 티디베 게라 유 슈니베 데 아니 베시날랭 같이 배첩디수 배첩라서 슈도 배마첩메디 배마첩라서 슈도 데 아니디 당아치라 타 툭사갈로 때 가다베스 슈루 탑 디우베 아소바치 타베 탑 마디와친 팀루다 티고베 팀루다 티드라 때 수민기 라베 텐손 팀루다 튜디라 동len 베고베 때 레진베 텐손 땡아처라 게라 다토츠츠 두게 갑나로 짝투디 때로 시칼바기 게갑기 수일랍돌레 페자투 페랄라비 날레파라베스 슈루 때 두게 갑나 짝투디 때 니암기 네탕나로 짝투디 레진베 룹츠비 리와다 멜롬 테베라 세진기 두스치여가 미라 다 공기 배숍다 데모스기 카톨레 배숍다 마초비디 작tul 현석이 카톨레디 찹다치 땅비 니말레 고쪽디기베 베 미쇼 세미치다 얀 작tul 현석이 로타도 같이 살다 마베기 공레 다가처럼 이고날라파 교날라파 데모 차첩다 디기 예선 차첩기 다 바까비 촐로 수나비 촐로 세위기 로지도 소텐베베가라 아니 숨긴날로 독서 나고베 다니 칼루딩 같이 데베 베타 미추 세미디 찹다 베드라 유 슈니베라 찹다 헤말레 베 슈니베 다 테커 같이 귤다 베초메디 땡같이 뇰령고 뺀다 슈시디수 2차디수 게라 퓨시나 뇰령고 베야 다릴레쇼 때 귤다 베초 세이 세랑 줍시니유라 때 아니 맙진 소세디 귤다디 베마다 세 땡같이 때마파 dumdachi nga demo betuni tandyo yu se midela badi kimindus no time machin nabanase zomnu nalo te demo se ka se midit chema moshla te ani beshinale karma chiramela lasla tangachi gi sane jungi chaktudi chabdadi naba bedo shunibi te ngachi chaktulin sogi khatule bewachin ngachiragi shiship thontobi na kedalo te misesugi tokpa samigo ngachi gi kera tadi chukdi yu se te tangachi gi show pimidilu nabugi nyulen zidi kadi chana nyulen zidi kadi chamachin ngachi gi jungi timlu 소위기 럽된다 티디베 개랑 같이 디시다 뛴디베 때 차슈도 아니 베시날레 같이 니암레 때 짐수 칼로 카차도 아니 다 치옥다 교기 반하기 정준이디 디 두서 하람 바나 사토 요갈 아니 치옥다 교기 반하기 사토 유일라 사토 유미디 가차 모소지 해마 치옥 좀도 잡고 봐 좀도 잡지 님치로 치옥 개라짜면서 뭔가 좀 집어 오지 개오 축 두서까지라 두서 다 디날로 배워진 지오기 좀도디 구추시날레 야 게오기 네세나 휴헬루 간라미로 듄타니 데치 슈니메라 라스카르샬라 카르셰타 타리가 차라 사트 현석이 가톨레 도친 푸도지 나 쩐디기베 다스타니슈 탱 숨비기 데타 날라파 타디 가데베 추디기베 여가 데 디날라파 베숍다 마숍 날라파가 차라 미셀로 과다 튀고비기 람로 같이 좀비베나 까라 추다마냐 세오베 때다 미세술로 때다 데베소나이 땡아라 카톨레 베디베 스치루 미세수기 툴루 유비기 때 독설도스 레줌베라세 초초 원우이기라 와다치갈로 때 사톨 현솔레 드스텐디기 베나도신 전나미들로 가리체 레림 지나미술로 도라이 날라방아 치기 뒤다 뒤튼루 게테다 니주다 때들레 날라바 미셀로 거다 뛰고 비우면서 때대바라 평오스 주니라 가리체
Sipji Lokme Chejin Hindustan Zotin Ledegi Lochi gi ring Legul gi Sagona lo Thera Chuni imi Shiwi Lejep Ngapchu gi Sato Yu Sime Legul gi Sagona lo Zadaulia La Begopta Lagi Netangya Nimada Nomo Kojabe Begonime Sato Digital Pogetsulo Gokap Chinida Dia Kelo Jobge Yenche Beme Hicha Chuya Sultan Bego Sime Kasal Gitanlo Dun Dun Ni Chi Ge Lekor Dun Lekorda Chi Dun Tu Chi Dun Shi Sum Sum Chi Dun Ni Nga Lekor Nga Lekor Tu Dun Dun Tu Ni Lekor Ge Ge Gu Dun Dun Chi Lekor Tu Sum Sum Shi Chi Dun Chi Nga Lekor Tu Dun Ni Dun Dun Chi Lekor Tu lekor sum dun dun chi lekor shi sum tu ge yanchin dun dun chi lekor ji sum lekor dun gi tholo dewa thapna se me Dugi Nyokage set up Beminalo, Nyokanalo Sato, Kata Pachi Seme, Debole, Kese de Mitsugi, Katsi Kinitsu Yondil Chargo, www.bob.bt Tole Sineda, Yanchin Yitsagi Tusakalo, Sami Male, Pemge Pana, Toba Chuzagule, Churachuza Natun, Metop Zinjomba, Descenda Chigalu, Lekoroni, Sum Shi, Sum Sumda, ITP, Kajang, Lekor, Shi Dunda, Lekor, Shi Gegi Tole, Dewa Tapna Sime. Jira Lada Jawa Kachira Beru, Digi Lady Korokon, Debuda, Namkonga, Machigi Mishi, Mokarma Mokhakomno, Debole Mole Katunde, Lekagi Mokhakum Sammase, Shimtoto, Semgatoto, Sukhamne Titotulo, Debuda Karmagi, Gaki Kikoti, Gutuisia, Mashive. Dia Lekagi Ombable, Jashachutamdi, Mide Fende Sokpasulu, Jim E. Lekagi Shodi, Machera, Duk Nakilitemi, Omgizozo Benedigi, Kakiki Kikodi, Gidira Judo, Anna Tashida Bema, Sasaniloe, no Shido, Ongi Omia, Lekalozomme, Omgiri Lemda, Semga, no Semchisuya Gatoto Vejasube, Karmaki, Lekatumna, Kakiki Kikor, Gotsup Mase, Nadel Bemogoba, Bejole Pentobe, Katiche Karma. Chegi shera mashiba ngachige khabdina gaki junji karma cheben bawi kare karma sume zekati chana leka everyday lights the taste of happiness Timbo Tomdegi set up Beminalo, Timtom Nankegi, Deyu Mema Yongi, Nawa Mebegi Sotin Girigda, Nawa Turkey Yubigi, Soketa Matuigi, Sotin Benisule Zemna Saimda, Kadimjibe, Nawa Mebegi Sotin B. Yumere Tombajin, Tekar Neja Nultam Tonta Kechire Geneda, Zotin Girigtu, Confe, Kabzin Timluk Niktong, Chudu Chemada Tidi, Nulin Beniseme, the Chida Chuchibigi, Chitse, Dunle, Digitunlu Shipchitsuya, Tamdambera Beni Imle, Deyu Sai Choda Tsugi, Nawa Mebegi Chimda, Bagugi Riktu, Zotin Be Deyu Bachin, Tutule Shukna Saime. Dukhadulgi Seda Bemina, Dunta Nina, Tare, Zapasalu, Jagar Delilu, Rumik the Tea, Pudul Benisimda, Shokzunsuya, Pudul Mabewi Nim, Jushigi Himalep Jinisime, Castle Gidun, Lokchin Kajang, bbh@drukair.com.bt, qjc@drukair.com.bt, reservation@drukair.com.bt, Yanchin, Chutil Goyang, Chisum Lekor Gitol, Dewa Topna Sime. Smart card set, Kachmokore. Smart card semiritet. Anate. Tomde Kelden Shapto Iksangi Dupa Yonglu, Smart Card Sewi Shapto Sapchi Guzuni, Smart Card Ekashibe Zodi Yumitsuya, Yancha Shokjanse Loktu Tsugi Dunluda, Ginsho Shokjanse Mi Ginsho Tsugi Dunlu, Dele Wampo Ginchin Shokjanse Wampo Lu Topumi Tsugi Dunluda, Chitang Shokjanse, Ngachera Chitang Dupa Yongi Dunlu Imle, Rangi Yubab da Tidi Topsu, Dambara Tomde Kelden Shapto Isana Jundi, Smart Card Di Nyogo. Dele Tomde Kelden Shapto Iksanda, Motsap Songka Nalu Jundi, Topapse, Smart Card Nalu Nyu Zugo, Dodi Biwe Kablu, Duko na Zuda da Lokchika Tumda, Smart Card di Lalen Tapo, Duko na Zuda, Lalen Tapo Media, Ran Duko na Zuyu Sewi da Tunida, Chika Tumda, Lalen Tapo Medi, Ran Jusei Sago le, Tunsei Sago Tsunsu Cham Chigi, Lacha Tunida, Rangi Smart Card Nalu, Nyu Halisu, Gadimchi Lidi Yoga, Hago Suni Idolo I. Smart Card di Nyuwe Kablu, Lokchu Tsugi Dunlu Jachale Sumchuda Mi Gensho Sulu Chutam, Wampo Genshin Sulu Jachale Kechi, Lacha Mapabe Pido Yuble, Kaselbe Kendigi Dunlu, Tomde Gelden Shabdo Isada Chika, Dewa Zena Seshuni. Duk Jutunse Seda Bimina, Chida Chubi Chise Kechingale, Chida Chunibi, Chise Sumchu So Chisun, My BT App Ki,
know your customer gi thole rangsui simchoksu dutin bedi kya ka thopmi sumlu t class rep jinisi me dubde ya mide da ju Facebook gi thole nyutong jangda shunisi me 당가시기 zonha lapsangi lerim dinalo dönsen 소소소소베 때 투디기베 배심다 다 다리 레림 고츠비기 갑들로 때 지가치로 자이서 와신 다 촘루 자이 세시니비 다 당바라 촘다디 미시기 카툴레 슈더지 보와친 다 파티 홀 세메치 가라기 켄 몰라 파티 홀 세와친 다 달샵 야시바니디 아니디 로기 카게인이라 파티 홀 나로 조고베세 아우 담추로 파티 홀 나로 남에서 미미 좀누 말했어 아니 파티 홀 세미디 파 저디기베 배심다 트로튼 칸세 트로튼 수기 사고 임메발라 아니 베니디기 트로튼 칸세 달샵 땅고비기 시디 트로튼 칸세 파티 홀 세 멤버 배심다 달샵 땅고비기 시 트로튼 칸세 치도츠 자디기베 랍도치 보친 담추로 트로튼 칸나 셰 송소반 준쇼 참치 멤버 배시나 게쇼에 레셔치라 두세 파티 홀디 파 작심나 달샵 땅고비기 시디 Totten Khanse Lamgop Inse Shunibi. Ta football ground semidi namasami tarshabiasi, ta tarinabadi Zerigdi, Tangachara Katule, the Gorin Tabdigibe, Sago Temtekalava, the Zerindi, the Bumbe, Anibudolu, Tani football ground sem member Beshimda, Kaze Tanse, Tarshap Tangobigi Sidi, Kaze Tan, Parogi Kake. 말라바 자니디 풋볼 그라운드 세미디 말라바 베심다 ngacheregi tarshap tangubigi zongkhagi khakenalo imdachi boachin kache thaase ta di chido chu jarigi belabdachi boachin dulu kache tha jakse yu se ngachera duluye ta kache gi tha jakse chira yu se alebe labgo se shunibi tale post office se tale post office semide namsame tarshap yasila nga pachi ya khablu lakta chikeni yubisa teta post office na sachi jogoni imbese post office semidi rogi khake imbe nga cherigi khake nalu imdochi boachin temkhang se dubala nga cheregi khake nalu nga cheregi khake na yumidra lalin tabge se shunibi da nga chigi zongkha laptangi lerim nalu debe shui teta rochi khake lalin tabni imdochi boachin di rochi khake na yosu zobbera 치도 가라로 코라기 카긴달로 유미드라 때 랄린 타바친 년고에 대 랍고에 대 세션이 카게 라세디기 벨라비 갑들로 때 디기가 차례로 때 실레파 게이달 남술로 토 bombe라 포니임레 땐디기베 때 가차레기 종카 카게디 라비기 갑들로 람마세와 베디기베 때 힌상 사베 때 땅가차레 종카디 종카 냐차베라 랍고디 카체 세션이 다 다토기 텐션날로 포스트 오피스에 멤버 베심다 the temkhang se temkhanalu yiguchike ni yubi se nga temkhanalu lakta chike wajuni yubi se ani post office ti pa jagdigi be beshimda temkhang se shugopi se shunibi tale ta sabji baza se michi nga chi tarcham yasila thongkha chamchi men igo nala phaya karagi debe lap imbe tarchap debe yasonola sabji baza se member beshimda nga cheregi tarchap tangobigi cd 최세 총 셀라고비 다 치도츠 자디기 벨랍로치 보진 최세 총팔로 미타 맵지 뿌노세 아가 카사 최세 총팔로 송소반 미타 맵지 최세 총팔로 뿌노세 나차레기 랍고비 안베 이 세션이비 달레치 다 호텔 세미디 디나멘 세미 달샤비 아실라 나 호텔 나루 조고베세 호텔 톱니 임메가세 되수기 사고치 초건임에 호텔 가데베 두고세 다 안에 보돌로 호텔 세미드 로기 카케임베 나체리기 카케날로 임도시 보아진 사캉세 나체기 달첩당고비기 치디 사캉세 다 페마 사카나 또 사데세 몰라 치두츠 자디게 보아진 페마디 아니 사카나로 또 사데세 다 안에 달첩당고비기 치디 호텔 세 멤버 베심다 데 사캉세 라고 인세션이 라소
다 다리 같이 종카 랍탕기 레림나로 된센디 톰다 데위기 카둘레 시작되기베 종카 랍탕기 레림디 아님 집에 주두이 다 나부기에 땡가샤라 종카 랍이기 갑들로 나체리기 종카 냐샤베라 라세메바 베디기베 텔라곱디 나미 사미 카 체세슈니라 아니 카 체고비기 녀든디 나차라 가르기 캥고 잠불리나로 가르기 차자사치다 때 베타사치 이미디 나체리기 케이다 람술 디니 임발레 텐디기베 디수 나치기 레짐베 다즈 탑디기베 다샤 마담로 지보하신 슐레디기 년이 몸베라 데 통오세슈니 디볼레 텐디기베 나치 종카 랍탕기 레림 피미디 된다 조 딜레 텐디기베 이 종카 랍탕기 레림들로 조와 다들게디기베 다샤 제나미들로 히다미길라라 가디셰 세슈니 Yatsin chugi ni drumi pema juni shisoda Kodo kandro mang biskor chigi jisoda drogi Jigi lapshi shisose guru pema sede Guru Pema Siddhu Om Ahum Basa 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 Guru Pema Siddhu Janda Truganele Nesu Janda Shugetambara Nesu Sodim. Tsaktu Tensogi Sani Jungi Tsaktu Ting Sumbigi Temto Genshugi Tulu Tokyo Benigi Tserongde Chidadigi Chise Chubatsunse Pajang Bedito. Gyakab Nalu Sanumgi Gonse di Zab Mimagi Tse Torora Todabira Yasing Judib In. Kuzambo Janda Truganele Rinzomgi Chusi Dungi Nesu Juden Dipige. Dugi Tsaktu Tensogi Sani Jungi Tsaktu Ting Sumbadi Tsaktu Ting Sumbigi Te Temto Genshugi Tulu Tokyo Benigi Tserongde Chidadigi Chise Chubatsunse Pajang Bedito. Te maji Temto Genshugi Tulu Tokyo Benigi Tusedi Kazale Juduyeb Iro Neyamgi Netang Nitendi Te Mitechera Zom Machuba Shanigi Tulu Papi Chabduyeb Ime.
te khaza chunche mi bum chi da tonta chobge de chigi temtho gin shugi telo te thoki bede peshichi 파슈 짭꾸미디에 다리 나와 니엠기 내땅날로 같이 미디수 가데 다타 소경기 강민나 좀 닐레 제 가데 다타마 펍디베 데 안에 버치 뎀통 소경기 그 튕긴디 주다 로치 버진 데 민남스미 좀조루루 베메고 베발라 데 안에 좀조루루 베우다라 때 같이 니엠디 마테마친디 때 같이라 케라 카지자메 가이메 버테마친 파다수 다샵 주니 년카두 안에레 깍탑루 믹디베 tenga chigi kade tata chi demthong sogen lu te sogen gi thungkendi te longchu na ase kilo chunni le chubdigi pana bemi alutsulu ne chi covid-19 gi menkap chamni gi larim de te zapasa chunche nimsum gi rin lu phajang be di to te tebe phapi chami de te kilo chobge da tigi yenche bemi chulu mi chapni imda te khoncha chap khapchaba debi dawgin nang kilo hongo pe tuino iru chigel le omida te benjeri be di homi chulu bewa chen neji COVID-19 gi menkap te chap chin de to tanga chigi nimsum di chi phavichami alu chungshugi deni la ro chuni da chubdingi bana ni ga chapo sewa chin tanja achigi shungi ngi soya nimchi chi pho de le zadaw da nim ya chisuni digi te zonga chini di chi alu su gara kap menkap su masube ani de ga chigi nimsum darin na na semi ani chi phavi base yuni la Sarbang zong sab shembiga humidity tubigan te zong dinalo te zong kat dakchong da rabde choni ime te tigi betare sarbang tarlu hubigi thumdi zongi bolo kharabeole chongdil chochungi te chongkatso shecham thalu pogu pe shuwa beno te thum pogu bigi tu deptilo te chongba chugi bero ngelen bedito ani di sarpang tarlu yubi chongkhatsu imda sani dinalu chongpa chenga de chigi chongkhatsu yub ime iro sarpang chongdil chokchungi chilo nito kechi jilu zong sabdi duwe gale zongi nyedablu chongkha yimidi tabde to tu chi mindu zishichi te chokchungi bewachin khon chongpa chu checham tha yenla thom sab nalu pogo be ime thom sab dia sarpang tarle kilometer sumde chigi sakha chadi yub I the Josuchibera Maginalu, the street light law, the banking facilities law, parking law say the Zoni Meva, Temdalu, the Aning Achiragi, Chong Nyotong Besi, Sahong Tewachi Jodalu, Migi Lamdil Beduberuda, Kachigi Takale Bedubera, business transaction Lamelangachi, Nyotong Mini, Namisami, Bombe Tap Deong Sushunivila. Nedindia, Takam Chika, Tengi Lempulu, Shudi Yubda, Lempogia, Digikole, Sunde Nanibe, Jegishinu. Probably in a suit build as a layman that all any without the mitome. Dizumbe sarpangtar luyumi chompa chugia kongi chongkhang shecham thang lu pogo bel amidilu semgadi bedu kongi ngachi gara thomsab na lu pogo bo kadichi be chongpa dakpachi shada bachin dinalu ata zumbe chongde lejumi jumito जस्तो कस्टमर आउँदैन एकै जग्गा भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो सबैलाई पब्लिकलाई राम्रो chongkhan su poda bachin tabde to to gachibe sawachin sani chinale chongkar thopchunime tetari michu nyosongchaba gelefoda yana shecham thang lu jume iru shecham thang thomdi kompel chawachin michu gelefulu michung snome गरी गेलेबो जानुपर्छ अहिले प्राय जसो मान्छे गेलेबो जान्छ shecham thang thom sab dia chiloni ton chudulu thom nimdi churigi chaba bishi jaki biyup ime janda nitsiki denle sarpong le karma ondigi nitseldi samten dolkagi nyesho byo I ge kapnolu sanum gi gonse di zam mimagi che torora te thoda bera yasing judyup I te tia petrol liter relo gonse ngitam ngam malam chida te diesel liter relo gonse ngitam sum malam chigi yasin sondito te paris lu hyebi gechi inishu lede gi te tuchi sanum gi gonse di yasing juira tini sumchi to set ngeda be de pi Thimpulu dari petrol liter relu gonse ngitam gapchi ja dul hapchida diesel liter relu gonse ngitam gapchi ja sum malamchi nep ime te sanum gi gonse di dawrena cha ni re charge byome sanum gi gonse debe yasin jumi dia zamling nalu gonse yasin jumi da jaga gi rupi gi nego maphab juni digi imbeshi chi te sampe pilger gi neta logdera lejum juni gochu be gale zamling nalu makhudi hema ne mathembe namdilu kadebe deiga dizum bera gop theni meze ime
Julu sanum gi gonse di jaga gi peljot ne talu ra ledo yubda dia gya khamna lu sanum chu jaga le nandin thamni digi ime iru jaga lu sanum gi rik shenkha le nandin thamni digi gonse dia gelchina lu yibi sanum gi gonse da dollar da rupee gi negon lu ra ledo yubbe ime te jaga lu sanum petrol da diesel gi gonse di yasin juira yemi da te Delhi lu petrol liter re lu gonse rupee chikja chu thamda diesel liter re lu gonse rupee gupchu go gere nedo yub ime gelchi nishu lede gi darim ninshu da chiwachin zamling na lu sanum gode ke mi di chilu ni to khechi ni luya yasin juni imbe nyenta beditu dizumbe digan sanumya tampe lejumbe ra pechu ze iru gonse gi thekha ganiya make badu janda nesege denle something dolgar gi nishu be I Tare godin thabigara hume te kelmi butangi yong amso kansa dendur na lu sa daugi che timpu chali mi thana lu be mandala amsoi desenda parugi amsoi desen nigi pana lu toden be te tiga mandala desen ge parsam balemlera golchi sudi hiro te tun cha marimlera parugi amsoi desen ge te golchi suyeble tende soyep ime te teleza nimgi che sunrise seme amsoi desen ge ugen ripi june lobdai desen le kya ka topno te chedingi kablo sunrise desengi golchi chudi hiro te ugen ripi june lobdai desengi golchi chuma chube te tare liki kortina lu te nerim tambigi na lura sunrise desendi yopta desendi tatu chunche te kagia phamta ma chube US lu yubi Johns Hopkins chula lobde da tuwachen chiloni tong chugo chida chuni bigi na le te neji COVID-19 tuni gutu bigi shulo zamling na lo misaya lapchulu shiken chuno te iru zamling sowi chobagit ngunchi temida tuwachen te mishiken chumigi changka ngomade Tokyo bemida chebdalo te loktap sumtap de chigi tep tuni zumchi pe ime Reuters ki jipche da tuwachin neam luten misaya cheda sumdeji lol hapchina lo shikin jundi yobe imda misaya cheda sumdeji dangu gugi nangkhelu shikin jundi yobe thokenu te zamling na debe dautsuna lu nimre na mitonta gelu shikin jundu yobe nginjube miti din karmachina lu minga lu shikin jundu yobe ime US lu mi bum din hapchi lu shikin jumidi datu chenje kya kapchugi tele mi shikin jumidi thoshuchi ime digi ole Brazil lu mi bum dul hapchi da dizumbe jagar lu mi bum shil hapchi lu shikin junu Didachi ka zamling na lu menkap therbum din hapchi gotambe di yiru zamling choi chokpa da thiwachin gya khap chup da nyamchu gi bana khaba chade be du zeme de gya khap chuna lepa menkap da nyambe gotam mabimi di ki gya khap laluchina lu mishikin jumi gi jangkha di yasing jode be do dizumbe Oxford chula lob de da thiru ongbap chui gya khap chuna milob jacha shi de chilege menkap chap machu bar yup ime te dato chinse zamling na lu misaya nija ngap chu malam chi lu niji COVID-19 di thop di yobe me janda ne sigi tenle sangi chuzum gi niji beu I ne su choden cholo dera chachi phige Tsaktu tenso gi sani jungi tsaktu ting sumbi tem to kin shugi telo Tokyo benigi tserang di chida digi te chise chuba chunse pajang be di to Gyakap nalu sanam gi gonse di zam ima gi tse torora todabera hyaseng jude da nam zangin gi kule shuwa chen te geyong chuche da nam shiripe te wada tuwa chen naba gyakap ki sanem ma shu chinara te nimshani zumchi yure chancho da shasho tele nupcho gi sanila lu chinalu te luma shubera puni zumchi yope ngenda bedi to tele nansi da shisi bewa chin te gyakap ki sanem ma shu chinara te nimshani zumchi to sime da chotu dibete naba da nasi nim nigi zaka sangin di pyuge naba randa gubi niri gyachebi niri kus sa poblu saka tujo samle Lasu suni da chagu jabne rigni zilhamni da mapin sarkyu beni ninchamni da tendi zini icha zitulen beni timsabin na lutsuni tsonla saab go tsuni da dune boni komishab sachani da labi tundu beni lamdu beni da shinkasun tamni tsu lejum uyero te shindungi mozi tamni da chimto kamni tsu metube kandu ju lamdi tuyu kole shada yanchale shalo katulu pop ime tele nazi randa gubit namka za pasalu saka tujung yemle lota tuyuge seche peni tsu chamchik mato Jenrabne benida kone sakyu beni icha zitulen benida ninchamni tendetsini chimsabi na lutsuni satarin salam du benida rinei ichi labni
chongla sab go chuni da tu ne poni chimto kamni chume to be khandu julam di tu khoda tu khole shalo da te yang chale lokatul pop ime I rete chu chuni le khandu julam di tu khoda yang cha ni chara le lono khatul pop ime ta to jang da chukan le ne chu student di da te ni gi sa ka sangin te lam sangin gi kule tem chi be phu chawi te larim thotin lo tu dum da chi gi jable te la lenka gi tung chen da chi kha te la ne chi gi kule te lengi larim chi pyong sina se shuke ka che Durang lu tserik tsokwa ki setup be mena miwan tugeji be tungkar tutun tsisunda de ranglu dajugi tole du wangel datsi tendur di chida chukchi bi chitse chukchi le go tsuni seme. Toa yu mi de tsensugi tsuti nyutam tongta chutamda tumi gi mingto ngote lake gi dada dadi chida chukchi bi chitse gugin namkyu yitsagi tutse ka tokyo be na seme. Detsen go trip da zeden rumi gi kole tsumdu di chitse gulu goten tamni seme. Kasal gi denlu chi din duge nishi nisumda dun din du nga chi chi tele chi din gusum nga shi ni nga gi tole dewa thamna si shuo bewi me mongar zong ka sheri mukhung gi ona chadi bi aja ne di theba cham gi tungel je jowa cham gi tarba tu bi juim le tu chi chi da chu chi bi chi se chu tham le wasuran na tashel le de gi ne kor khini im le jumitsu ne kor jende yo wachin dun din ji le kor du ji gi tole toke zena si shuo bewi me Chomde kelden shabdo iksangi dupa yongi tab dehi gi dunlu, chomde duko gi dulam sab chi guzuni. Dulam diyan gelchin shunlam chi da yanla dulam chusu yubi. Gelchin shunlam diyan ngabe fu le dare na tunzu sago da, dare na le ngabe fu tunzu imda, dulam deka duyun karma chutam regi bana. Chomde yi duko re re dudul beni da, dizumbera yanla dulam dikaya. Karma chenga le kechi gi bana, duko re dudul beon se shuni. Yanla dulam chusum yumi digi, gelchin shunlam gu tubni da, yanla lam tsugi bana dodul beon se shuni chomde kelden iksagi khathule dulam sap gu tsugo media chomde duko shapto gi chapse yarsen tane da thunji sago chuna duin mambe gu mengoni dala duko nalo epta chamango ba chatab deto tobe dodul besuni gi donlo imle khasel gi donlo chomde kelden shapto isada chikha dewa jena se shuni Duk jutin se gi setup be mina my BT app ki know your customer gi thole rangsui sim shoksu dutin begobda shule tab madu mijuni gi dunlu rangsui sim su ngotel la ke da chikha deltut be na si me Zirang zongka dakchong ki setup be mena dampu thom dang kyo tsumi gergi sada chimji joda da zhungji tsukde tsuki chilo nyekdong kechi chi loi lotar sate su chi da chuni be chi se sumchu su chi gi nang kyo zongka ongbab de sen na tab na seim da gesi te su du su ka matabachin nye shi su yang chambe ba ki ni seim Gelyong amsu chajaza churubya kelle de goden tholu renew ngile chuade amsu sulu kindel chungku chinida sojo peni delan ngil khana ngil chuki kukap chute di doram beni den ko chube tari sense gi relo renew ngile chuwe thole zonga chutam gina laden mingum yongdom ton to kechi shilu shabto pidi renew ngile chuwe shabto dia ngil da division sojo kindel sumye renew ngile chuagi Rosep isin suna nilda dewi shen yarda tani lu zo tem in sojo ki shabto inchi minchi gi sojo kelang gi sojo hishida we sojo digi be thazur gi misir chulu
ngil soju benida ngil kindle lembi cup pento bomb jundu yepi sondel ge kindle de sondem basu sonlo chunku kotsuni yana himalaya yewi sonla jake benilu doram beu in sanam kindle ge sese sukchongda shin konor da shingla suna ngil ge chapchur chim in number na chu kindle ge sondem basu alo lobda na chuni chim ge zero tani suna pento in lobur ge kindle de sondem basulu lobur ge netang mekin dang parken shikin da mejang Delan sabchin gi na tang nalu jin in power tiller gi kindle de chilo niktom khechi lu ko chu di yep in dida dobe concept compel gi kindle de dichi chilo niktom khechi chi lu ko chu di yep in renew ngi le chu shap to cheni de lu hulu ke de mi chitin ang yana yondal chargo www.renewmicrofinance.com nalu sidi karin chana Zomzururu bewi ditsemen Nima zomsa peni ditsemen Zomzururu bewda karecha Nima zomsa pemda satosha Rara soso genku badi lapchuna Zomzururu bewi ditsemen Kuzu zombola Niji COVID-19 de Kata begop dochi bewachin 가래짬니기치 랍추니기니 좀저루루 마베니기 숨 사토 자니기 지디 라렌 탑라 타고 베스 슈니라 도로티기 마도와 잠닝 소인 레데 WHO다 나처리기 소일 행각이 카툴레 랍자 순도 좀 배워친 아니 카렌디 카레디 추추뚝디 추추베 라렌 탑뚝디 아니 숨테디 임베스 슈니라 숨테잡디 유미디 데 추추데베 라렌 탑도 베스 슈니 디에 카티빔 소신 님치 라렌 탑디베 추르라님 탑 마투투베 데 라렌 탑고 베스 슈니라 아니 베니디기 나처럼 가레디 인치 민치 데 가렌디 라렌 탑고베 페나 보신 더블 딤팔 하나라 나 더블 딤팔 가dim치 키우둘라 디 베디 베서치레 페안에 가레디 라렌 탑도 세슈니 나부디 더블 딤팔 딘 민두 싱글에 민두라 데 가렌 탑 가레 라렌 탑두베 가디자나 세슈돌라 Avoid crowded places, wash your hands, and use your face mask. Tansibji lokme chejin Hindustan zotin ledegi lochi gi rin legul gi sagona lo thera chuni mi shiwi lejep ngapchu gi sato yusi me legul gi sagona lo zadawluya la begopta lagi netangya nimada nomo kojab be bego nei me sato digi tenlo phoge chulo go kap chineda deya kelo chobge yenche be me hicha chuya chulthen be go sei me khasal gi tenlo dun dun ni chi ge lekor dun lekor da chi dun thu chi dun shi sum sum chi dun ni nga lekor thu dun thu ni lekor ge gu dun chi lekor thu sum shi chi dun chi nga lekor thu dun ni dun chi lekor tu lekor sum dun chi lekor shi sum tu ge yanchin dun chi lekor ji sum lekor dun gi tholo dewa thapna se me dugi nyakha ge setup be minalo nyakha nalo sato kha thapa chi yu se me dibeole khese de me chugi khache kin chu yondil chargo www.bob.bt thole sineda yanchin yichagi tuchakalo sammi male pemge bana thoba chuche gule churu chuche nga chun metop jinjongba decenda chigalo lekorni sum shi sum da ITP khajang lekor shi dunda lekor shi ge thole dewa thapna seime jira lada jawa kachira beru digi lede khoro khon debyoda nam khonga ngachigi mishi mokarma I mokhakomno debole mole khatunde lekhagi mokhakom sammache shimtoto semgatoto sukhamne ditoto dulo debyoda karmagi gaki ki khodi gochue sia mashibe dia lekhagi ombable jasha chuthamdi mide fende sokpa chulu jimi lekhagi shodi achara tukna kili themi omgi zozo benidigi gaki ki khodi gidira judo anna tashida bema sasani loe no jido ongi omya lekhalo chomme omgi rimda semga no semchisuya gatoto bejasube karmagi lekhathumna gaki ki khor gochup mache nadel bemogoba pejole pentobe kati che karma chegi shera mashiba gachige khabdina gaki junchi karma cheben bawi kare ki karma sume ze kati chana lekha everyday lights the taste of happiness
Timbu Tomdegi Seda Beminalo, Timtom Nankegi, Deyu Mema Yongi, Nawa Mebegi Sotingi Rigda, Nawa Turki Yubigi, Soketa Matiwigi, Sotin Benisule Zemna Seimda, Kadimjibe, Nawa Mebegi Sotin B Yumere Tombachin, Tekar Nyeja Nyultam Tonta Kechire Keneda, Zotin Giriktu, Konfe Kakzin Timluk Niktong, Chudu Chemada Tidi, Nyulin Beniseme, Techida Chuchibigi Chitse Dunle, Digitunlu Shipchitsuya, Tamdambera Beni Imle, Deyu Sai Choda Tsugi, Nawa Mebegi Chimda, Bagugi Riktu, Zotin B Diyobachin, Tutule Shupna Seime. Dukhadulgi Seda Bemina, Dunta Nina Tsare, Zapasalu, Jagar Delilu, Rumik Dati, Pudul Benisimda, Shokzunsuya, Pudul Mabewi Nim, Jushigi Himalay Pinisime, Kasilgi Dun, Lokchin Kajang, bbh@drukair.com.bt da, qjc@drukair.com.bt, reservation@drukair.com.bt, Yanchin, Chotil Goyang, Chi Sum Lekor Gitol, Dewa Thapna Sime. Smart card set, Kachmo Hore. Smart card semiritet. Anate. Chomde kelden shabdo iksangi dupa yonglu smart card sewi shabdo sapchi guzuni smart card ekha shibe zodi yume suya yancha shokjanse loktu tsugi denlu da gensho shokjanse mi gensho tsugi denlu dele wapo kenchin shokjanse wapo lu topume tsugi denlu da chiptang shokjanse ngachera chiptang dupa yongi denlu imle rangi yubab da tidi topsu dambara chomde kelden shabdo isana jundi smart card di nyogo dele chomde kelden shabdo iksanda ngotsap tsongkha na lu jundi topapse smart card na lu nyu zugo dodi biwe kablu duko na juda da lokchikha thumda smart card de lalen thapko duko na juda lalen thapko media ra duko na juyi sewi da tunni da chikha thumda lalen thapko medi ra juse sago le thunse sago chunsu chamchigi lacha tunni da rangi smart card na lu nyu thalisu gadimchi lidi yoga hago suni de lo i smart card de nyowe kablu lokchu sugi de lo jachale sumchu da mi gesho sulu chutam wangpo kyunchin sulu jachale kechi lacha mapa be phyudo yeble khasel be khinni gi de lo thomde gelden shabdo isada chika dewa zena se shuni Duk Jutinse gi Seda Bemina, Chida Chubi Chise Kechi Ngale, Chida Chunibi Chise Sumchu So Chichun, My BT app ki Know Your Customer gi thole rangsui simchoksu dutin bedi kya ka thopmi sumlu T class rep jinisi me Dubdeya Mide Daju Facebook ki thole Nyutong Changda Shunisi me Yatsin choge ni dromi pema juni shisoda Kodo kandro mangbis kor chigi jisoda drogi Jingi lapshi shisose guru pema sede Om ahom baza guru pema sidemu 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 Om ahom baza guru pema sidemu
kuzambo ta nalmalu nga chigi janda toxil gi lerimchi tari nedun kachi dam khachab dibe puni be do shudoj bawachin nga chira ta gya khamna lu te layu netsigi te netangi kulechi te nalmalu toxil be fugi nuigi te ta lerim zamshna be te puni be do shuge ta tigi dinlo ga chundi go shudoj bawachin de layu lengkagi nale layu tungchin te ta shom nalu chundi be tungchingi nga chigi namra shudi be ru de shegi jishna be dythungi ni juzum chimela ta ja saji shegi ji de chun nine tare doro logdra te chun nam lgari che nalapalo shugoble shratiu te galo chorate bra te shegi ji de chun naunu ri wa yushunila ta chodira ta gyakhamnalu ngachirgi legul lesha gutsu telenta lena lesha gutsu be bodalu najungi te layo mathobi gi netangi nesidi te kadebra yasin mafab chikadbe jodaga nuigi tokbachida te lotar jundu thormshi senale te ta thormshi se ta kyumida te lintuzumbe te shiunda jondarpe khangnale ta kyumidi so te mahisop sitembe bodalu gyakhamnalu layo gi nesidi di namra beru layo mibi gi nesidi di yasin judra dyuni madochi mafab jomi suwenuigi tugi sajajime lesharadu te tichi senida te lenchi achira layo gi nesidi segub doj bawajin kangi te netang de segub doj bawajin te tablamda tapshi disu te layo lengkai khatuler godin tabdi gibe te jigub di khache dibuletin de tigi tablamda tapshi disu hema yumisu lecture da nalepalu te ta khakongda tip kadibra te jizube di bina te jinga chigi namalu te ngoto da toxil phuni gi tulube te ta lerim chamdi be phuni bedo ta shudo zumrai te ta tarigi gemdi be wachin layo dujin te ta shomi kari che shugela das ta tambara hemagi ani nedu ta geungtsi kyuzingi zomigi ta neju ni tong ni shuche magi shipsul neju da thudalu gyakhamnalu layo mathobi gi netse di jachale go wajo jacha kechini da cha tudeji beodalu ta hemada chebdalu ni tong kechlu di ubji halam jasha chudhamji chi yasin yasubigi ta lojuwe ge di dula ta tuchi ni tong kechichi ta ubji loju durimbe ansum beodalu na tuchingi khatul tigi neju chila ta yasin judiga ta achichi ta lena kha le shatam di lutindibe layu mathubika ngil mafa besuchiga ji sunas wasin lasla ani layu mathubigi netse judo chi bojin de mo ja chale cha bojin kechini da cha ru semedi najingi de layu mathubigi imesuni chirtangi layu mathubigi 묘진 아니디 남로게 개치찌기 대로 집셀기 아니 되는걸 다 리버 포스비기 대안이 임바진 자철레체 버진 자창가 이메 세슈니 대 남로 직동 닉동 지구다 쳄달루 대 록답기 세야스투 세슈니라 대안이 베메디가 짐설 텐디모스 지가라 캔서이 다 뉴 코비드리 텐디기베 대 마슈라 나지기 벨중기 네타야 토포 telendro ngema yemigi ro layo yumi dusu asishi te kholo tapma du thembe beshna telen anigi chipap bodolo anibe thenu seshunila te dari bodolo ngachigi ngara khatori ti chi ji ga chi na shado go siwachin te ngaji layo lengkanalu atara ngaji tokeshani yula te ro layo chemi dusugi toke bedigi yemida tibe bochin namlo nikdong chobge le datogi sense biodalu de khacha khanimgi ime inda chubegi inse sumchu sochi sensegi banalu de gadimchi hestuga sewachin tongtha chukchi da dinja ngapchunga duti chi astula de ania de nga lenkhana hedigi da usum ginangkhenalu da usum ya majola cheda sum de chi astu de ani nangkhenalu de inda gebagi tari sumchu sochi nalu gadimchi de ga siwachin de tongtha chukchi da ngabja sumchu sochi de la delen toro inda gubegi inse sumchu nalu gadimchi astu ga siwachin de achichi yarsing yastula digalo tongtha chukchi da gubja nishu de chi astu yani inda gebada inda gubegi banalu de toke dubegi layo chemi disudi gadimchi duga siwachin de yarsing sumja gebju jagu de chi yastula debadalu debegi ki dau dida darigi de katkanimgi inse sumchu sochi de inda chubegi nalo biodalu asichi pap yastu se shunila nesimchi lejumchi ime se shunila
te tama te kadeve lerim di kadeve yuga chi tama be shugi essential las tama pa da tare niyam gi netang di mashimos la to niyam gi netang di ge khamnalu te da godam sun dam dre yu gopchi min la luji di gopchi sugi te sago yu mi so nga chara gi digital lam tunda ti be atsira gopchi di ya chatan di be gopchi di di badal tare na gi ne ju da dew doj bo tare gi titung gi ne ju da tibdal atsi che la yu me be gi ne se di te da atsi chi ma pa pesunu so dalu 같이 좀더 배부 좀 제어 먹으라. 다다 똑바디 배우 도시 버진. 또 이처럼 니엄디 마시카라 때다 사고 손들기 사고다 따실기 람등기 사고도 스카라 고맙치 친수디디. 또 저렇게 브라디니즘으로 숨어 봐. 티버들로 또도 나 중식 버들. 아치치 때다 네스 레짐 주의소들로 같이 사고는 루츠니기 개편 중중 먹어. 아니 카디 라쇼 온스도 오메라. 같이 소진 GD로 조리카로 충와다 되는 디수로 잘나는데라 두발라. 다니 벤디기 디치디 공기 안나로 라요 디수디 데 아비나로 조메나 세라. 데 니버시오돌로 ngaji layo lenkhagi khathodi besu churura de ngaji de lakzil jongdar jinigi tameda de charshi de lerim disu lashar samdigi yela de imal be shundu de lakbordu dalen ani inda gubanal inda chupa ditsegi inda da ime october nale danale de ngachi chi lerim sap chi gachi go chui ga swachin de lakchel gongphel charshi se the skills development plan se de ani di de ngachi gadebe chala nando ga swachin de ro da to layo mathobe gi yemi chachap da to anim chi khalu namsim kokap lendigi be ngachi khathogi bedeberura de khonlu lakchel gadim chi jin susup chi lakchel jimdo chi bewachin de neomdi jimbe de achi ne tan le jum jo ekapdilu de ro tashel dusiya na anigi ne tan dusiya le jum jo be ololu de kongi lawi ge kokap topnigi imdo chi bewachin de lakchel go wala dida dobe jenda jendusu zoti khang ani dusulo de lak yo topnigi de lakchel dusu de jinigi yese shunila delen dida dobe de jenda jendusuya ngaji dato chidi bil butan legal si so anna te them thekale pha te ru chama to mi tisuda delan dusu benidigi te digim telemena asela 다 치디랑 개함날로 라이브 마토비기 강일다 네세디 마포 베급 도지 버진 다 사고다 춘투미기 데다 종들 베루다 사고다 춘투미기 냠용다 시세 토급디 같이 도즘베 가라기 데다 햄말라 삼차테 베기디 유티브달로 다토 춘수기를 루베 도지 버진 근데 개함날로 추동지 조급 도지 버진 추동조미데 피게 합기 데다 미디수기 데다 두비미디수기 로에티스루 테멜라 라에티스 조비 피세티스루 타베스위기 테 콩기 심칼루 테 마블라 지라 테베스 손돌라 아니 보달로 마치리 게함날루 더 라요티다 티티비기 라다 티티비기 냠룡다 시세 주룹데스 콘플 베스기 사고디 아지치 타튠 토토비 조마투즈미기 데다 촌낭치 가라기 테베 중 시디에도 라인 테베 중 시발라 아니 보달로 티치 가데베 타튠 토토 존니기 차지다 밀치가 수나서 와치다 the aji lai lenkhagi olu jongdar pekha domle bewachin gyade chila de ro lakchelgi de lakchel da thurik jongda pekha du da de rezori chusungi jongda pekha ni bewdalu jongda pekha gyade chi ngachi gi chabong na lu yula de ani di da to nagi sumi di chugi dong chudong zoni gi lo delen de chisagi la benilo disu de sugara ngachi jongda na jinula jimbe beodalu moba da to chenchegi banalu ngani gi jongda pe khanale tharkhebe majudi membe de irura de jangkhadi animchi maju mena sela dero phale tharkhe khemi chachap ki bedeberura dero mashura ro de shungi la thobachi juna ji de mathobachi gerdena ji zane be beodalu ngachi mitopdi da ani anjum lakchel govigi the penna bewachin te construction na imabala zoda gi nalu te zotin gi nalu te ani gopdi lashabe te ngachi gi jongda pe khana legi themi gi sechilege mi te ani chi mojo mena sila te nale phata ngachi gi charshi chi gachi samdo wa sewachin da to di mabachi di da to da chi ju do zombe lakchel gongphel charshi ki chi da bil butan legal gi ni
tele ani zumbe tele ngachi dongseble phalagi zotingi toro ani jongdar jinigi de lerim disule tholebe ngachi dameda te ani laksel gop kachi ina te andu sugara te lerim kha soso bagi thole te jinibe chi yu sujuni la te ani di te jongda pe khanagi madwa sosobe ani loksube ina te jongda pe khanda chidigi bebe bemedi sudi dato zumbe lo chi da ni dechi gomela teru perna bewachin kurutang zum ji bewachin alu lo renchelu de chikja jipchushe ni dechi tsudo doj bewachin de anale thar khekhe chingje lo ni dechi gogo bese shuni dari bewdalu de ani zum chi di diundia mamgo delen alu butsudu pa diun reme khalu de jongda pe khanale thar khebe te chiharu anila sagonalu jobe bodalu atichi de rangi laksel habmida da pa sagona gomiti ati tap ma thumbe de mabadi tadi kenula kachimso chin te jonda di loni imdo chi bewachin lo do dudi chi inchi minchi sagonalu laksel mumabe thopni chi on the job training so mela anism lerim de zono irura anigidi atichi kanglri masub zum chimela ani beodulu nale phata ngachi lengkhanai da to sunri nami ga yu de ngachi khathole bewachin de nebe chalera mitube nale phata achichi kachlo din chungku be debodolu khongi laksel gop kachina ani jimbe delen ru to yemi chachap de yan dauni dausum dechi laksel jiru jonda pe khanalu hap delani the titiwigi de nguma be sagonalu de laksel thopni do chi bewachin khonkhorara de layonalu ji delen te ani la beshile te ipchi khale ra la be to theni chi umala te ani be de doro thepchi hap go be se no da bachin doro lok de pe khanau de la chi hap dore ani be da bachin te mam ngachi gi ten tan chuni me delen ro gededa delero zoda tikana gobigi laksel dutsya ro thekar thopchuni imese de nangachi debe charji samiga yese shunila nas ta loju atre shi delenta hemagi ta nesul diso atre ta jebe budalu chinga chira ta bti se lakshil jongdar pekhanda tti se thuri jongdar pekhanda se thekabdalu di ta jisu di tempuchika bebuzumela tekamchika bebuzumegi sonang bejung sinimela da disu VTI lo de TTI lo senga chi zonghana bewachi lakshil jongda pekhanda thuri jongda pekhanso jisu bedibe milo lashra yasudi bero tigi sijuda lamtenchi tato bana hi sansabe midozumegi sonang ji chung simela ta tona rochegi sundozumeshnalo te pa lagi besu sagoda de jongdar besu sagode ta thunto do midosodul ti katle chedili sobina zumchi soigola nagi sumi di denla perna bewachin ngachi laksel thuri jongdar di tenge malara shi samde du seshunila ta namlo chiktong gubja dukchure nga lera dero RTI se tigante Royal Technical Institute se the Kharbandilu debe kochudigi ro myo duge subegi kamdilura thuji lejumbi mandiki para go shitsudigi du seshunila de anale phata dato anale gochumigiro thalkemigi ero mingom dusugiro ka aragiro gyakap matuptu be chashunu seshunila dalen namlo nikton kochago dalen NTTA se de anigidi giong jongdar pekhang wangsin se de anigi be dasin thapdigi be anigi kablu namlo nikton ni da sumgi banalu de ma karbandigi zorik pekhandi delen mambe de kurutanglu chizui delen samthanglu chizui delen rangjunglu chizui delen timpulu chi go chi sejuni delen anidi de zorik chusumgi pekhani machwa de anibe de digaya de mikpati ka chi ke go sochi ngachi de thuri
the laksel yumigi mitopti ge gopti ge che kachim searching nga chi pelju ya da tango bachin the midi the engineer lo da ya anzum tu su member bala ma shura ro laksel yumi thurik the laksel jong da yumi chacha go be skilled workforce go be se dan bendi ki nga chi kha mambe the jongdar ji the len ru tang chu bachin te pen tho se ne be mik pakedi gi ila the len nan na si ju le jumbera zo ise juni la the ani du sia digaya nga chi si ani charji chame kap dilu chi di nga chi loksho phu ga chi thenga se wachin te laksal la jong lakser gi rig da dewe gi te alu du su gi nga chi najin du su gi to ki mi tu bese diganera de bala da to ki mi tu bese te nga chira sungre na dalan le jumbe ani ta be bo da chi di ga chi juing ga se wachin diga te khonlu da jonda pe khana le thar kheshina te chudongi per na bochin ani nalu laksal gi jongda bebe bochin te layo naya layo jude layo nalu jude chudongi laksal pa se ju de dalende anale ya se junimi kate nizumchi de gishen ro chirtang sheriki de ro lakher zumchi ki ya joni ki chi menu se so ani zumchi zogobe se de ngachi to Bhutan Vocational Qualification Framework se zoila the anero laksil da chidigi rangi khecho da chidigi the Gyeolyong national certificate sela Gyeolyong choktham se mola so ani zumgi the ani de erim dang ba se then anale mambe the lejum chodip lejum laksil gi chodup jangwa bibi lejum juachin te nibase delen sumbase delen ya joni be yobala dandu sugara jisu du gi yusu shunila te dato ani di doro gachelo mikpachi di anjum zogomi dia te laksel di ta laksel gi gachelo ngachi gi lakherda te jen shirtangi shirki lakhel midase shunila ta laksel gi lakhel di ta tharkeshina nguma be sagonalu rangi gachlo chamatoshina te laksa analera dubgo bala te ani beodara ranjingira ngachi gi na gobegi da mingom laksel yemigi mingom mam ngachi ya datan subi gi khalu the laksa yemi chachabe ya anizumdi erimbe zodabachin khungi chenju kedigi be delendero yemidia mam ro khecho dusu dup tsube se ne no satandi ki in se junila debodolu tato chaladi nanu irura nale phata lecture begopti lashara du se juni ta chidi nga chira najun disugi layol hingada chikalu te isanalu nimtarina ba meba te jukdibe jowan te tamba layo minusa niba te tingfungi nyusu chiwon la ta niba to layo hingagi isa judigibe ta buno layo hingana lo layo ka chiwebse jongdar ka chiwebse shise ka chi kokap ka chiwebse tuwa umedi kyusu chiwon la tiboda layo hingagi katule tapshida tablam tuyishnaluwe tarina ba najun sugi rara susubigi te yutinda shise da titibi kokap ani zumi yuse tablam ani zumi tapshi ani zumi yuse wegi kodade te ta yondilgi tole beruda dajusle judibe beruda pegobdi khachto to jibra te sodos be te jeite lalujigidi laylhingagi kokaptamdi yudibe shurate makowa lowe lubigi te lojube kobe bodal anichi daj lejme thumasubigi te netozum jibe soilati nas chidi de ani diwa de lejme mela gachim swachin de laylhingagi japto jimidi mashugira mashuzum chihi makhimzum chiki me da to khaselbe junigi kokap chime bala chidi ngache ma dato youth center sem nalu layo japto gi tewa se chi go chidi yela ta annalu di ro layo chemi chachap te nam oro on thachila te ngache gi mingomya ma sumde chi de ro taktigira chudi gi yula tele lori computer dusuka raro chachangbe abina chu ro layo chemi disu ga irura te ma ombe te khonkhorara loriku gi tholebe te thoke dup te anibe beniki yu se shunila te khongi khatolebe de berura te lerumda te len jongdar nalu kachi tuwa gi iga te anizum gi thoke dubniki tenle be de beschurura te ani ngum sumda ji de suki ani ro ani andusuki japchoru gi tholebe te ani japto jindo se shunila ta timpu chamchi ina se medenla doronga chi lungcho iksang kha jina luyula te penciling chi
tashikangi samzonghai gelfuyula dani dusugi tengaji lungchugi isana shumi da lungchugi iksangi dochen ki wolu iksanjira chandigi yusi shunila de lungchu dusulu de timpu mahemi chachap lungchu na yemigi de layo chemi dusulu de ani japto dusu yusi shunila dani beodalu maba inidi de bodalu de ani ki thokhalu 땡아지기 더 종달다 레림디수 때로 라요 세미디술로 펜토니기 된래 렌탑기 된래 가지레 얘가 디수가 랑가지기 로릭 용레를 카톨레 진도라 델렌 데 소셜 미디어 소메다 미디어 주 단수양아지기 진도 세션이라 땡아라라이 누이라 아님지 진베다로 라요 세미디수가 알아로 초담해상세이 데 셰도홍세 누이라 데버돌로 데 아치지가라라 남 아니 아치지 남토랑스지 야실라가 점수와진 데 자치디 야 가지라 다 이선아데 데로 라요츠미디로 마바데 원이디 라루기 원도 이니메 이루라 데 잡돌렘바 데보돌로 데 아치지 콘데스지카 맘베 데 데와 탑니디게 체세 랍치나 땡아지 랭카기 데 유트 포럼세 나진다 치카 데 예와치지 나지 아니 동고베 잡주 아니 가출로 순디치 난고베시 아니치 고주이세 슈닐라 고주베 다니 탱 당바데나로 데 인다 주 인다 구베기 아타리 캐치 게로 고주이라 다니 고주베오돌로 당베기 갑들로 알루 소라 아니 요체미 밍옴 납주되지기 자마토이라 자마토베 땡아지기 안나로 세시치야베 가지 랭카기 카톨레 땡 레리마네베 춘두수 데토 요바치 땡아지기 종달 네베진도 데레 데다도베 진다신 레리마네베 소돌루 마슈기라로 아니 서우치 입시 자체 굽주리 기로 데 디텔라 아니 토케 둡노 세슈니라 데 데레니밤 딩아지 슐레 인다 추베기 dinta nibagi kochar bela dane bibe bedebur te mingom dukjudechi chamatono anero lemisemi dutelejum junu seshunila dane beodolu chidinga chiro yende gachi topchiga soachin te yongdelda anzumchi chamchi bedeni memabeshina te ngachi tetera ngachi kondusuya chika ngachira dewa tapdire ge bedebura 디 테테라 베고베 세네베 준두기 세션 다치 라이올 행카디 주왕길 행카지 베보달로 테날로 라이오기 고캅디수 테다 나준다 라이오 츠미디스로 코다피 소달 마스르시기 심칼로 라이오디스 카라티 주왕기 레데다 이사디스나 팔로기 고캅참치 임즈미기 소나에 중심님 라이올 행카기 고딘 탑시나베 셰미기로 기르기 레진다 레데 봄 텔렌츠메 다 이사 참미 레셔도 모스 디스치칼로 텔토치다 테와치 탑시나베 고캅스 카드버 조나도 골라 ila layo lengka nalu ngache lekhung dudechi la te lekhung chidi ro thakargi te anisumgi te layo te gerdenda lazin nalu imebala ngache gidi la anigi chukde da chikha jewaga debe thapni ina te ngache khani be tago wala chidi layo chemi dusuyu de anige toke dupshina delen ro layo jimigi jinigi sago ani zomidi de ro jiop imagine de ro gejun jiol hensugi biome de jiop mebigi de lede disu chikadi ngachi dewa tap sori yesu sunila da chi judu zumbe ngachi job portal se wala job portal nalu de niche khatolera toke benigi yula de tote ro mashugiro ro gerdegi ro chalanamida gerdegi yani disugi kenla ro mashura annaloya sato yewachin de afinalu de long yondelgi tolebebe de toke be de ani beu chamchi mitubela tengachi ani lekhungdigi the department of employment ani lekhungdigi chikhabe bawonshina telen kati te ro yo chumigi lakselda shin gamjiduga ro gerdeda the legend chachapki ro ani saton yimigi dusugi gopti kachi imega tin disu chikha thuppe de didi debera chalanang do session 다 치디딩 아치라 라요츠미 라비루다 루비루다 데다 팔리상푸미 비기 로이메 가침 세워진
다 중인나라니 숭이도 좀배 게르기나 베갈레 차치 때때 게르기 때 진다세베루다 조다세베루다 때 수투 때다 가수집에 와신 때다 니포야 신수집에 때 투나 수집에 와신 뒤입시 때다 이선의 졸로이메 보 공주베도 조금 좀이기 소낭증아치라 라이오츠미기 나준수기 생칼로 때 차치도 아니 벌을 때네 나준디수기 라이올 행칼리 주디기베 게르기레드나 바 조디베루다 가테바 조디베루다 라이오기 니숭지 가데베다 독제도 볼라 Chidi dachi achigi layo lenga nalu le kung du yesi shu wala. Chidi dachi shu mo la. De chidi ani la layo ki le kung se Department of Labor se. Ani ki genku ngoma de ni yu la. De genku ngoma chip di shi layo disu mana ani bagom dalu de na ni ki chi. Dele ni di ka chi shu che shu ji dara. ngaji layo da lemi chatim nikton din jaman di anigi tachi penigi inseshuni la de anigi chatim dinalu gachi chidi gi yuga so wachin de layo di ro gerdigi nalu layo chemida ansum yebdalu da chidi da kongi layo temigi digi dero layo bemi disulu de de ani genjeda chidigi chalana no namega de ani ki chi de kongi tawi seshunila niba seodalu chidi gache gachimso wachinde gate jorura de jungi la nabi wachin isana deni chamchime bala de badalu rogerde na zora tikandal be wachin te anusum chache dusu de ro machine dusu lasharo bala so andi sulu labe thangi nalu de neta ngaji sungjopki thole netang gade beduga minuga ansu tatokbe delen de anzumti de chatim da tidi mibachin lamlu da tidigi mibachin tilekchiga de begop ina andusugara tanigi kinko in sessionila dani beodolu de layo sedigi gerdena jomi chachapya te sungjobda ngachigi danse mathap chaleramen debodolu de lokchi khadi ngachi gachi atara gachi sune namoso je lokchi khate chamchi tawme bala debodolu icha khatalo rejini geche bala kajim so achin ro layo jimi gi jodagi khato bedeberura te chaladi ro lejumbera layo rangi ole la bemi chu disulu de tabdo ma disu zigo ani do chidigi dawbe ter layo disu layo lemi chachapki bede besu shura ta chi senshuke digibe chalana ni di geche seshuni nas da tuchinlu ta juranga karma chedan ni de chko ko pisnu mil ani bodalu ta zoudira 또 다리기 같이 레림디 때 고다이 레림 좀지 독슬기 레림 좀 배보다로 라요 취미기 또 네체디 테테 야주 테테 마야 법도 좀 배지 가데메시 고들이 인사치루라 라요 현까지 라요 또 취디비 취미기 레디 조우지 좀 때문에 좀 아니빌리티베 고 라요기 고급 레니기 투디입니다 때 시메 라요 취위가 유미슬로 나이카돌레 때다 칼로브레나니 브로시 보스 라슬라 da layo chedi yumi disu lasharo wonse shuni la kachim so chin da to ani toke da chi shu do zumbe lasharo dukte du de madumi de kadem ji ga ngachi chi phap ni su se shuni ane be odolu te ngachi layo lengkha gi khathole be o chin ga de dada de cha gen de gera cha shu do se de laramya lasha chi racham de gi lakchal jini gi disu yu de len de rangi chongdel 탑베 라라 아니 유튜브에 베니 인세로라 다니게 종다야 유스슈니라 다니기 더러 라루 팀부장치 이메 데르제미 종카나 데 디즈메기 잡도 밉데세 도시나메디오 이메 다니멘 땡아지 롱추 이상기 카톨릭 베디브로 잡도 진진사이 데라 아나기 학버두 텔가지 동세플레 파테페 인디베로라 데가 짐슨 락틀 곱디로 동세 파텔로 베데베스 주 두발라 로 나진 라루 클래스 주탐 주니 라루 그레지트 타미로 이칼리바 남섬 레지미메라 사남기라 바 이루라 콘로 초로네 땅기 데 야다 땅니기 델레 디수기 디수 베니기 다 안두수가라 데 나보기 켄시나
te achi chama tona se ko kablena se shuni tuchilo namsum kadishela ta tore ngachi tashinga lerim ngotena shudo zumei hema shuda chennai la tare tinga chi shuji du chennai nalepalo ngachi layo gi ne tangdi te kodai thole te cheka seni da cheka chi layo lengka gi kokapda te su zodiwe yumi de koda matip doj bawajin te layo chimi su guthomni gi nyanga du te ta tibuletin de ngachi gi koda gi lerim de su tuda tisuro godin thamni la tinalu toro tuchingda te layo lengka nalu chala namis katule japchu tebar ji naunu riwada chikalu layo chimi da te layo gi kokap leni gi thuti rib doj bawach layo lengka godin thapchina be layo lengka gi yondil chago da te tizmashna lunga chira te layo gi te temten tisoye te godin thabi gar dula na jun te wada te len te shemi sagonul phale godin thabi gar du tisna phale chim doj bawach zip doj bawach te khasil be kheni gi kokap da yubob du tibule tindibe te layo chiuni in sochin te ta ngachira the file ignudi te ta isulu tabe majwashnalu isana phale asre te ta khare ku yondil na phale zip doj bawajin kokap di thetibi te ta hato mo chini gi te ta yubobda ti so jewme ti bulletin dishnabe karagi te ta layo chigo yub doj bawajin layo thanga da chikalu te wathap te sago katel phalu layo gi temten dis godin thabdeka te ti chizini da chi gedina phalu chama to der besuro ti gi nyesungde layo thanga khatle tatuk tamtabra te jeni ime ti bulletin dishnabe gedina pha kokap den di bero te juwangi legend so ta chikal eomi projoni gi yubabdula ti bulletin dibe kare kokap danjam be jishnabe te ta te jena shuni leril jina me da nisnam garche तांसिबजी लोकमे छेजिन हिंदुस्तान जोटिन लेदेगी लोची गी रि लेगुल गी सागोना लो ठेरा चुनी इमे शिवी लेजेप ngapchu gi sato yusi me legul gi sagona lo zadawluya la begopta lagi netangya nimada nomo kojab be begone me sato digi tenlo phoge chulo ko kapchine da deya kelo chobge yenche be me hicha chuya chulthen be go sei me khasal gi tenlo dun ni chi ge lekor dun lekor da chi dun thu chi dun shi sum chi dun ni nga lekor thu dun thu ni lekor ge gu dun chi lekor thu sum shi chi dun chi nga lekor thu dun ni dun chi lekor thu lekor sum dun chi lekor shi sum thu ge yanchin dun chi lekor ji sum lekor dun gi tholo dewa thapna se me dugi nyakha ge setup be minalo nyakha nalo sato kha thapa chi yu se me tibeole khese de me chugi khache kin chu yondil chargo www.bob.bt thole sineda yanchin yichagi tuchakalo sammi male pemge bana thoba chuche gule churu nga chun metop jinjongba decenda chigalu lekoroni sum shi sum da itp khajang lekor shi dunda lekor shi ge thole dewa thapna seime jira lada jawa kachira beru digi lede khoro khon debyoda nam khonga ngachi gi mishi mokarma I mokha komno debole mole khatunde lekha gi mo khakum sam mache shimto to semga to sukhamne ti to dulo debyoda karma gi gaki gi khodi gochue sia mashibe dia lekha gi ombable jasha chutham di mide fende sokpa chulu jim I lekha gi shodi achara tuk nakili themi omgi zozo benidi gaki gi khodi gidira judo anna tashida bema sasani lo no jido ongi omya lekha lo chomme omgi rilemda semga no semchi suya gato to be jasube karma gi lekha thumna gaki gi khor gochup mache nadel bemogoba pejole pentobe kati che karma Shegi shera mashiba machi khapdina gaki junji karma cheben bawi kare karma sume zekati changa lekha dairy delights the taste of happiness Timbo Tomdegi Seda Beminalo, Timtom Nankegi, Deyu Mema Yongi, Nawa Mebegi Sotingi Rigda, Nawa Turgi Yubigi, Soketa Matiwigi, Sotin Benisule Zemna Seimda, Kadimjibe, Nawa Mebegi Sotin B. Yumere Tombachin, Tekar Neja Nultam Tonta Kechire Keneda, Zotin Giriktu, Konfe Kabzin Timluk Niktong, Chudu Chemada Tidi, Nulin Beniseme, the Chida Chuchibigi Chitse Dunle, Digitunlo Shipchitsu. Janda Trikandale Letsu Janda Shugetambara Letsu Zodin Pinzoling Doni COVID-19 Tomi Matumba de Tarebo da Dango Sumde Chilando Hiro de Yamgin Kadi Chesobera Hyop Ime
Tsaktu Lenzu gi Sani Jungi Tsaktu Ting Sumbi gi Temdo Genshu gi Tolu Tokyo Beni gi Tserang di Chida Di gi Jitse Chutam Tsunse Pajang Bedi Do. Gyakab na lu sanam gi gonzi di zam ima gi tse torora todabera hyasing judio bi ime. Kuzu zambo janda chukanele rinzom gi nesu gejin gep di janda shuke. Pinsuling lu te michilu rat neji COVID-19 ma toba tarebo da dango sumde chi lando hyuru te neyam gi nyenka di chisubera yup in. Te te ya jaga asam ngade da chikalu sansam jugo 고야 수베 휴업 맞에 땡아디 딘달로 니엄 토미기 장카디 야생 주니디기 이메 펜슬링 톰디 도시 데치 도두 각던 베위시 데치 치데 개비날로 양체 베데베요비 이루 톰디 산섬 톰지베올레 로추 네엠 레지 촉중기 네엠기 딕시 람루수 담담베라 따톡 베도요비메 침사기 약합인베 디날로만 니시드스 냄스미야 페기 로주 고메 때 안베 베오달로 ngachara nae de ngachara migi makhim khane mindula te tamchi ane betodalo ipsi simpai mashoga noegi no samchi no mesame ane bishaume da lalugi da khari de mapuwa jimedu reni theme te an reni no debe dere mam ngacha mam gara misaldu punzu ridi benila zomni di asichi ani di asichi phasji bena sabda lalugi gomchome mak me wachuru mak se phime police te mak matumi de ming 토케 가라 민디베 바주메 단베달로 대습다 폴리스기디 라티티베 베메 데나메사미카디 체스시니베 디데치가 데리 핀슬링로 딘산데베 차슈미 추야 레지 촉중게 따톡 뼈이메 데데비 니제 치기날 벵갈로 미굽제 합질로 네엠 톱드 옆에 임다 데 데비 더덥 쳄들로 네엠 톱이 니제 합지기 야싱 손디베 옆이메 대좀베 헤메 다우츠날레 아삼루야 네엠 톱미디 야싱 주도 옆에시지 장다 네스기된로 핀슬링레 선은 벤주기 니주디 도지게 시기피위 Kilo chunile chubdigi pana bemi alutsul neji COVID-19 gi menkap chamnigi larimdi zapasa sunso te nimsumgiri pajang beedito etebe papi chammidia te lo chobgeda te tigi inche bemi tsulu michapni imda khonchachap khapchaba debi dawgin nankilo hongo betuno iro chigele omida te menchire bedi omi tsulu bewachin te neji COVID-19 gi menkap chapchine beto tanga chigi nimsumdichi pavichami디 알로 충슈기 되니라 로 주니다 주딩기 바나 니니가 잡고서 진다자 아직이 슝깅이 소야 님지지포 데레 자다우다님 야치스니디기 대송가 진이디지 알로수 가라 캅 민캅수 마소베 아니디 아직이 님숨 다리나마 나세미 아니지 파비 베이스유니라 Drugi tsatu lenzugi sani jungi tsatu ting sumbigi temto genshugi tolo te Tokyo benigi tsirangdi chidadigi chise chutam tsunze pajang beedito. Te maji temto genshugi tolo Tokyo benigi tuisedi katsali juduyop iru, neyamgi netang netendi te mitechira zomma chubashanigi tolo papi chabduyop ime. Te katsa tsunze mi bum chida tonta chobge dechigi temto genshugi tolo te Tokyo beeduyop shichi. 파슈 짭금이데 다리나바 니엠기 네땅나로 같이 미디수 가데 타타 초경기 강미나 좀 닐레 제 가데 타타마 펍디베 데 안에 보지 뎀통 초경기 그 튕긴디 주답 로치 보진 데 미남스미 좀조루루 베메고 베발라 데 안에 좀조루루 베우다라 때 같이 니엠디 마테마친디 때 같이라 케라 카지자메 가이메버 테마친 파다수 달샵 주니 년카두 안에레 꺽탑루 믹디베 땡아치기 가데 타타치 뎀통 소겐루 데 소겐기 튕겐디 데 롱주나세 서방 존 삽젬비간레 삽젬비가 휴미데테 트비간레 존 딘달로 존 카닥종다 테랍데츠 오니 이메 데티기베타레 서방타르 휴비기 톰디 존기 볼라카비올레테 존데 소슝기 총카츠 셰참타로 보고베 슈와베노 데 톰포고비기 트데브딜로 손바츠기라 베로테 뇽렌 베디토 Ani di sarpangtar luyubi chongkhachu imda sani dinalu chongpa chenga dechigi chongkhachu yub ime iro sarpang chongdel chokchungi chilo nito kechi jilu zong sabdi duwe gale zongi nyedablu chongkha yimidi tabde to tu chi mindu zishichi te chokchungi bewachin khon chongpa chu checham tha yenla thom sab nalu pogo be ime
Thom sap dia sarpang charle kilometer sum de chigi sa kha chadi yup I. The Josuchibera Maginalu, the street light law, the banking facilities law, parking law say the Zoni Meva, Temdalu, the Aningacheragi, Chong Nyozong Besi, Sahong Tewachi Jodalu, Migi Lamdil Bediberuda, Kachigi Takale Bediberura, business transaction Lamelangachi, Nyozong Mini, Namisami, Bombe Tap Deong Sushunivila. Nedin dia Takam Chika, Tengi Lempolu, Judi Yubda, Lempogia, Digi Kole, Sunde Nanibe, Jegi Jenu. Probably in a suit builder, Matupchiding and Tigidi as a layman that will anyway tell them Mitome. Dizumbe sarpangtar luyumi chompa chugia kongi chongkhang shechamthang lu pogo be lamidilu semgadi bedu kongi ngachi gara thomsab na lu pogo bu kadichi be chompa dakpachi shada bachin dinalu ata zumbe chonde lejumi jumitu जस्तो कस्टमर आउँदैन एकै जग्गा भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो सबैलाई पब्लिकलाई पनि राम्रो chongkhang su poda bachin tabde to to gachibe sawachin sani chinale chongkar thopchunime tetari mitsu nyosongchaba gelefoda yana shechamthang lu jume iru shechamthang thomdi kompel chawachin mitsu gelefulu michung snome गरी गेलेको जानुपर्छ अहिले प्राय जसो मान्छे गेलेको जान्छ shechamthang thom sabdia chiloni ton chudulu thom nimdi churigi chaba bishi jaki biyup ime janda nitsiki denle sarpong le karma ondigi nitseldi something dolkagi nyesho byo I Mungar Chakaling Gyo ki chubar isenalute amchu desen chigi sapambe luminalute chondrigitolo utha manamigi simchumgi ri chudito te desendigi tuchi da dimba chunche sachu mabyo lumite saji ekar sumginale simchu tobigara yup ime saji zachu benigi la gu chudi daw ji dechigi jablara khonchachap sim tobigara thongchube te khonchachapgi dari sim kiji dugja lapchi 두츠베레와두 셈 기지레루 레힌다 티디 공청유점 니절에 숨자기 바나 톱도 임메 실마나 밀레 고당 파키니 기쇼 니요마보 옴타 Ladi dari godang ba biole kadebi inaya lamishebe iru wenkar luibi sanam gopin chugi sem choni na charu bini be heple sem gai digu siri changkha digi rida sem chin chule lothu suni na penthodi nilaga semcheno burashonami ongmola udinam sa metrongmola Dichi thensho lejum yeni digi la henke rabeni gi semshu thopchudi sem di jobara du chudo yeple sampile sem masube chuni gi no samtando udi mangsang le semiola 때 우타 마너베 셈기 라베메디 개합나로 셈줌기 튀게 야싱 베니게 레르모기 차시지 이메 레림데야 종가 사남 레센다 냠들 베디 사남 집설다 고벨 때와기 고든 탑도 옆 이메 셈기릭 쭈니기 모탑 레림 구추디 롱고 숨 라입다 뒤치 몽걸로 예비 소놈 집설다 고벨 때와기 샤추 종가 두지디 종가 쭈니기 날로 라베메 찬냠로 셈기 순 고탐베노 콩 찾잡기 셈디 numkur bolero sum lapchi dusubirewadu te chirchong thammi chigiya semdi japan lo chirchong thamnebe genja zodi yobda semdi gi ngomara ngarzeda khabze su zodo yobeshichi janda nesugi donle mongarle sunamsrigi yujibewi Gakap na lusanum gi gonse di mima gi se tororate thodabe hyasing judyep I tetia petrol liter lo gonse mitam nga malam chi da te diesel liter lo gonse mitam sum malam chi yasin sondito te Paris lu hube ke chi ni shule de gi te tuchi sanum gi gonse di yasin juira tuni sum chi to se ngenda be de pi Thimpulu dari petrol liter relu gonse ngitam gapchi ja dul hapchi da diesel liter relu gonse ngitam gapchi ja sum malam chi nep ime te sanum gi gonse di dawrena cha ni re charge byome sanum gi gonse debe yasin jumi dia jamli nalu gonse yasin jumi da jaga gi rupi gi nego maphab juni digi imbeshi chi te sampe pelger gi neta logdera lejum juni go chube gale jamling nalu makhudi hema ne mathembe namdilu kadebe deiga dizumbera gop theni mezi ime Julu sanum gi gonse di jaga gi pelger neta lu ra ledo yobda dia gakhamna lu sanum chu jaga le nandin thamni digi ime
in ru jaga lu sanum gi rik shenkhale nandin thamni di gi gonse dia gelchina lu yibi sanum gi gonse da dollar da rupee gi nego lu ra le du yubbe ime te jaga lu sanum petrol da diesel gi gonse di yasin juira yemi da te delhi lu petrol liter re lu gonse rupee chikja chu tham da diesel liter re lu gonse rupee gupchu go gere ne do yub ime gelchi nishu lede gi darim nyenju da tiwachin zamling nalu sanum gode kemi di chilu ni to khechi ni luya yasin juni imbe nyenta beditu dizumbe di gan sanum ya tampe lejumbe ra pechu ze iru gonche gi thekha ganiya make badu janda neche gi denle something dog gi nishu be I namshi jurwale tendi zamling nalu jamchui che yasin juni da lungchup tile churi thuni da te ki shuni dizumbe chadi chuwigi netang chu thundo yep I te tibule namshi juwigi kole ko da tupemi da tewi gi te zamling chiso kongpe larim gi te COP26 semigi namshi juwigi uti shezom go matsubigi hema te rap cheni gi damka chapni myo sewigi larim chi go chuchi godai larim dia lognin thungku chigi gole godin thapdo yubda lognin dinalu zamling na rap chedi yube dinosaur zemi semkinchi siezom khana lu wonshimle namshi juwe dongling gi denlu jurji beni go chugubi gole shini du Listen up people. Mitsu sachingalu nyesh ngagi rabche di chogobe kole chi da ni labge rabche ni di leshimchi men ngara rabche chogomi di asteroid semi kachimle tendibe I namshi churwi neba chungchu dibe choragi chara rabche chuni ki tsichami di milo saya dingchugi rin loju gyoda sisi kodo You're headed for a climate disaster. te zamlingi chade yasing jumi di gi khe disu ju suchi be ju ju chumi da te dulu kan so begoni gi nyeng khachu jungde ra yup I du ga khap di naglung mi bi ga khap chi I ru namshi juwi neba juni gi nyeng khadi bombe ra yup ime te gasa zongkha go gi lunana geok di sakha thosa meter ship tong gi sakha chadi yumi di zamling nalura sakha those shisha chu gi dele chi ime lunana lu becho da raptring cho dele thorthor mi cho da lugi cho chu chi ti khe chu shi yesale becho ma do shimi sumchara begoni gi nyengka chewe cho chu imbe shi chi When I visited the same area, we could just chilu niktong nilu ngara ani saguna lomdalu thothormi chogu chadi yubi khegule chuchu iru dari khe shude yuni digi debe chumitsube ani khe chu chona dindi yub mato nanalara khegu juju chimemle khegule ma lamjuni dinyang khache debe themidia momara chelege shuni digi occurring mainly because of melting, like excessive melting. te du lu chilo chik tong gup chu gu shilu lugi cho di begun di chu ju khatulu de mi chulu neken bombe ra chap di yep I ru namshi juwi ne din di ma su chi be themi da te ga khap na lu jule ju su churi bombe ra theni gi nyeng kha ye yep be me Rafting is a huge marine dam lake which is rapting cho beoni gi nyang kha yube kha thothormi cho dia rapting zumbera judo debe yaso bachin thothormi cho gi chudi rapting cho nalu juwi kanle beoni gi nyang ka bombera yu churi debe thonso bachin gesa keusiru nechire all the hydrostatic pressure from Thothormela. tenamshi juwi neba di chi sanam ladin nalu jungdo yobda dia sago lalu chi nalu chui ka chukam ni digi chuma lambe kangil thenditu dizumbe lalu chi na lepha chap ngeba meba chamni digi churi gi tab madu chuya thendo yebe me zamling chi sogi thakam chi khate mingi ju da thiwachin naglung chu ma pha bema chup chunche chulo ni tong changa gi paris chi gi mikte chu dup chu balu namra mithoni ime te chi di gi mikte chu gi tale chi di zamling gi 30 degree celsius ni gi olu shani be mikte ki di yumi di imbe shi chi iru COP26 semi namshi juwe uti shezum di dalefa naglung me bezoni gi denlu khelen beni gi ko kopsang puchi ime za dawle go chumi uti shezum dia darigi dawgi chise chuni lu juduni gi larim do chanda ne se gi denle sangi chezum gi nishi peu I tare godin thabigara hyume te kelmi butangi yong amsu kanse dendur nalu te za dawgi che thimpu chanlemi thanalu be mandala amsui desenda te paroge amsui desen nigi panalu toden be te tiga mandala desengi parsam malimre te golchi sudi hiro te tun cha marimle tarora te paro
ge amsui desin gi ate goal chi suyob la te denda soyob ime te teleza nim gi che sunrise semi amsui desin gi ugin rikpi jone update desin le kya ka thopno te chedin gi kablo sunrise desin gi goal chi chudi hero ugin rikpi jone update desin gi goal chi achuma chup ime te tare lig ke koten nalu te nerim tambi nalu ra sunrise desin di hyopta desin di tatu chunse kagi apham tama chube US lu hibi Johns Hopkins chula lobde da tuwa chen te chilo nyitong chugo chi da chuni bigi na le ne ji COVID-19 tuni gutu bigi shulo zamling na lu misaya ngalap chilu shiken chungno iru zamling sowi chobagi ngin chitomi da tuwa chen te mi shiken chumi gi changka ngomadi tokyu bemi da chebda lo te loktap sumtap de chigi tep tuni zum pe ime Reuters ki jipche da tuwa chin neam luten misaya chedo sumdeji lolhapchi nalo shikin jundi yobe imda misaya cheda sumdichi dangu gugi nankelu shikin jundi yobe thokenu te zamling na debe dautsu nalu nimre na mitonta gelu shikin jundu yobe nginjube meti din karmachi nalu mingalu shikin jundu yobe ime US lu mi bum din lhapchi lu shikin jumedi datu chenje kya kapchugi tele mi shikin jumedi thoshuchi ime digi ole Brazil lu mi bum dul hapchi da dizumbe jagar lu mi bum shil hapchi lu shikin chunu didachi ka zamling na lu menkap therbum din hapchi gotambe di yiru zamling choi chokpa da thiwachin gya khap chup da nyamchu gi bana khaba chade be du zeme de gya khap chuna lepa menkap da nyambe gotam mabimi di ki gya khap lalu chinalu mi shikin jumi gi jangkha di yasing jode be do dizumbe Oxford chula lobde da thiru ongbap chui gya khap chuna milob jacha shi de chilege menkap chap machu bar yup ime te da to chinse zamling nalu misaya ni jangap chu malam chi lo ni ji COVID-19 de thop di yup ime janda ne sigi tenle sangi chuzum gi ni jibeu I ne su chodin chulo der cha chipige Pinsuling lu ne ji COVID-19 tomi matum ba te tarebo da dango sumde chi lando hiro te neyam gi nyenka di chesobera yup ime Zaktu tenzo gi sani jungi zaktu ting sumbi gi temto genshu gi tolo toki beni gi tsedang de chida digi chise chutam chunze pajang bedi to. Gya kapna lu sanum gi gonse di zab mima gi tse torora toda bera hiasing judio bi. Ta nam zangin gi kole shuge te giyong chuche da namshi ripi tewa da tuwa chen naba gya kap ki sani mashu chinara te nimshani zumchi yure te chancho da shasho tile nupchogi sani lalu chinalu luma shubera te puni zumchi yope nginta bedi to. Tele nants da jisibe wachin te gya kap ki sani mashu chinara te nimshani zumchi to sime. Ta tru tudi bete naba da natsi ni gi saka sangin di pyuge. Naba randa gubi nir gya chebigi nir go sa publi saka tujo samle lasu suni da chagu chapni rigne zilhamni da mabin sargu beni nin chamni da tinde chini Isa Tulen Beni da Chimsabi na Lutuni, Tonla Sab ko Tuni da Tune Poni, Gomi Shapsachani da Labi Tundu Beni, Lamdu Beni da Tishinka Sun Tamni Tut Lejum Euro, Shindengi Moti Tamni da Chimto Kamni Tut Mitobe, the Kandu Julamdi to Kole Shada, Yanchale Shalo Katulu Pop Ime. The let Nazi Randa Gubit Namka za Pasalu Saka, Tujong Yemle, Lota Dugi, Suchu Pinusu Cham Chimato, Shin Rabni Beni da Gone Saku Beni, Isa Tulen Beni da Yin Chamni, Tenditsini, Chimsabi na lutuni sataring salam du beni da rini tse labni sonla sab go tuni da dune poni chimto kamni sumitobe kandu julam di tu kole shalo da yanchale lokatulu pop ime te iro ni machusi chunile kandu julam di tu koda yancha nicharele lonu katulu pop ime ta to janda chuganele nechu gejing gebdi da ni gi saka sangin nam sangin gi kole tem jibe phu chawi Telarim Trotinalo te Mima Seda da Chabra to Zisawi Gishulu Tun Dumdaji Jable, the Tangatiragia Kapnalu Niam Katapki, Menkaptigi, that you Nijuchi Tilen Betiki Bepu, Sinasishuke, Gadiche.
Tangsipji Lokme Chejin Hindustan Zotin Ledegi Lochi gi ring Legul gi Sagona lo Thera Chuni imi Shui Lejep Ngapchu gi Sato Yusi me Legul gi Sagona lo Zadaulia La Begopta Lagi Netangya Nimada Numo Kojab Begone me Sato Digiton lo Pogetsulo Gokap Chineda Dea Kelo Jobge Yenche Bemi Hichachuya Sultan Bego Sime Kasal Guten lo Dun Ni Chi Ge Lekor Dun Lekorda Chi Dun Tu Chi Dun Shi Sum Sum Chi Dun Ni Nga Lekor Tu Dun Tu Ni Lekor Ge Gu Dun Chi Lekor Tu Sum Shi Chi Dun Chi Nga Lekor Tu Dun Ni Dun Chi Lekor Tu lekor sum dun chi lekor shi sum tu ge yanchin dun chi lekor ji sum lekor dun gi tholo dewa thapna se me Dugi nyokage setup be minalo nyokanalo sato kha thapachi yu se me dibele kese demitsugi khachi kin su yondil chargo www.bob.bt thole sineda yanchin yichagi tuchakalo sammi male pemge bana thoba chuche gule churuchuche ngachun metop jinjongba decenda chigalu lekorni sum shi sum da ITP khajang lekor shi dunda lekor shi ge thole dewa thapna seime Jira lada jawa kachira beru digi lede koro kong debyoda namkonga ngachigi mishi mokarma in mokhakomno debole mole katunde lekhagi mo khakom sammache shimtoto semgatoto sukhamne titoto dulo debyoda karmagi gaki ki khodi gochuesia mashibe Dia lekhagi ombable jasha chuthamdi mide fende sokpa chulu jim'i lekhagi shodi achara tukna kili themi omgi zozo benidigi kakigi ki khodi gidira chudo anna tashida bema sasani lwe no jido ongi omya lekhalo chomme omgi rilemda semga no semchisuya gatoto bejasube karmagi lekha thumna kakigi ki khor gochup mache nadel bemogoba pejole pentobe kati che karma Chegi shera mashiba gachi gekhabdina gaki junchi karma cheben bawi kare karma sume ze gati chana lekha dairy delights the taste of happiness Timbo Tomdegi Seda Beminalo, Timtom Nankegi, Deyu Mema Yongi, Nawa Mebegi Sotin Girigda, Nawa Turkey Bigi, Soketa Matiwigi, Sotin Benisule Zemna Saimda, Kadimchibe, Nawa Mebegi Sotin B. Yumere Tombachin, Tekar Neja Nultam Tonta Kechire Keneda, Zotin Girigtu, Confe, Kabzin Timluk Niktong, Chudu Chemada Tidi, Nulin Beniseme, the Chida Chuchibigi, Chitse, Dunle, Digitunlo Shipchitsuya, Tamdambera Beni imle deyu sai choda chugi nawa mebegi chimda bagugi rikchu zotin be deyu bachin tethele shupna saime Dukhadulgi seda bemina dunta nina chare zapasalu jagar delilu rumigdati pudul benisimda shokjunche pudul mabewi nim chushigi hemale jinisime khasilgi dunlu lokchin khajang bbh@drukair.com.bt da qjc@drukair.com.bt reservation@drukair.com.bt yanchin chetil goyang chi sum lekor gi thol dewa thapna sime smart card set kachmo khore Smart card semiritet anate Thomde kelden shabto iksangi dupayonglu smart card sewi shabto sapchi guzuni smart card ekhashibe zodi yumesuya yancha shokjanse loktu sugi denluda gensho shokjanse mi gensho sugi denlu dele wapo kenchin shokjanse wapo lu tophume sugi denluda chiptang shokjanse ngachera chiptang dupayongi denlu imle rangi yubabda tidi topsu dambara thomde kelden shabto isana jundi smart card di nyogo Dele thomde kelden shabdo yiksanda ngochap chongkha na lu jindi top up se smart card na lu nyu zugo dodi biwe kablu dukho na juda da lokchi kha themda smart card de lalen thapo dukho na juda lalen thapgo media ra dukho na juyi sewi da tönni da chikha themda lalen thapgo medi ra juse sago le thunse sago chunchi cham chigi la cha tönni da rangi smart card na lu nyu thalisu gadimchi lidi yoga hago suni de lo yi Smart card di nyowe kablo loktu sugi denlo jachale sumchuda mi gesho sulu chutam wangpo kyunchin sulu jachale kechi lacha mapabe pido yoble kaselbe kendigi denlo thomde gelden shabdo isada chika dewa zena se shuni Duk jutinse gi seda bimina chida chubi chise kechi ngale chida chunibi chise sumchu so chichun my BT app gi
know your customer gi thole rangsu simchoksu dutin bedi kya ka thopmi sumlu t class re jinisi me dubde ya mide da ju Facebook gi thole nyutong changda shunisi me Durang luk tserik tsokwa ki setup be mena miwan duge jibi tungkar dutun tsisunda de ranglu daju ki tole du wangel datsi tendur di chida chukjibi chitsi chukjile gochu ni se me Toa yu mi de tsensu ki zutu nyutam tongta chutamda tumi ki mingdo ngote lake ki dada dadi chida chukjibi chitsi gugin namkyo yitsa ki dutse ka tokyo be na se me Detsen go trip da zeden rumi ki kole tsumdu di chitsi gulu goten tamni se me Kasal ki denlu chi din duge nishi nisumda Dun din du nga chi chi dele chi din gusum nga ji ni nga gi tole tewa thamna si shuwa bewi me Mungar zongka shiri mukung gi ona chadi bi aja ne di theba cham gi tungel je jowa cham gi tarba tu bi juim le tuchi chida chuchi bi chise chutham le wasuran na tashal le de gi nekor khinim le dumitsu nekor jende yo wachin dun din ji le kor du ji gi tole toke jena si shuwa bewi me Chomde kelden shabdo iksangi dupa yongi tab dehi gi dunlu chomde duko gi dulam sap chi guzuni dulam dia gelchin junlam chi da yanla dulam chusu yebi gelchin junlam dia ngabe phule dare na thunju sago da dare na le ngabe phu chunchu imda dulam dekha dyun karma chutham re gi bana chomde duko re dudul benida dizumbera yanla dulam dikhaya karma chenga le khechi gi bana duko re dudul beon se shuni yanla dulam chusu mi digi gelchin junlam gu thubni da Yanla lam tsugi bana dodul beon se shuni chomde kelden yiksagi khathule dulam sap gu tsugo media chomde duko shapto gi chapse yarsen tane da laso ta nalawa nga chigi nyam COVID-19 gi makeup da dewi gi khatule tata lerim chipyo da chikalu lerim zina mi karalo kuzambo ta tarigi tensendi ta nga chiregi gyakhamnalo ta nyam COVID-19 tumbi nyamale gotsukdigi be tata nga chiregi soyu gi khatule dinalo tapshe damida tendigi be chala mahi zibchi zebigi nale chi kha cheshwedi nga chara menkhabdi imbe tata menkhabdi nga chara dugya khamnalu chabda chabshindu yuisa shuni la karagi ken indira besachuru da dorodi menkhab khabse nibadi tata to nga chara gya khamnalu tedigi thotudigi be chabni gutsukdigi be te dore halam darile tsidigi be bawachin nyendang gede chigi tsidebe yasi taani beole tendigi be digi tutungi nishu sumchibe tari nga chigi teotilingi lerimzi debe pini te dinalo te nga chara nalu chonamidi nga chara menkab keri tochungi tumi te chungso salamashi chondigi be yusi shunila taani beole tendigi be ta tamba ngara khatule shugobdi ta nga chara gi kya khamnalu nyamgi menkab chamidigi 다도 순수기 찹세 가지치가를 휴디기 요가 당바 아니지 지당기 됐다 로지칭가 실로 소나스 주는베나 라슬라 양처도 가르로 구조상 부수길라 다ang achegila niam COVID-19 gi ta mengkhapla ta to ta darisum chi beochinla daang achegi da milopla da to achegi dubigi milop da bum din da tongta sumchu soji da ni chilapchi ngachegi da mengkhap suni ebab ki animila milop kesendila da ani bedalula 다 다도 같이 다도 감 밀롭 유 팝다와 진라 다 같이 민캅 팅 당바다 이바 니셔라 토미디라 자차 딘주 딘두 합치라이멜라 아니디라 같이 다 다도 베다 케시 미디 민캅디다 같이 로 켈로 주니레 인치 발라 아니 베달로 다 다리기 같이 팝다달로 자차 레체 제타와 진데 딘주 딘두 합치 이메슈니라 아니디 민팅 당바다 니바라 주미디라 te thing dang ba de zu chin li gap chu lam chi mela te thing da bu ga so chin da to nga chi gi ta lu chu ro chu di da yu te ani su ming thing dang ba chu shin na le te thini ba chu da lu ta din tha ga da chu ni gi ba na de go la te da ni men da thi di la te Pfizer be chin da ro din da sum di chi so ani be da lu ming khap ro KCD mi di su yira jo te ming khap ni ba di heb da ro ra chu be da so ani di ta nim da be ra nga chi gi ani di da thoki di so jo me su ni la te ani be da 다도 같이
the gara ni phap tawa chindila te mapa nga chigi daja di nga chi si phap di bewa chindi da nga chigi lo chuni le yenche gara khapsu suba chin te ka jachali gepchu di chinga chigi mikpa yani wiki la indi bede birura da to khap thingni ba alu school na le ba dakpa chi masumi su sadalu nga chigi din jachali din chudini din hapchigi nga chigi khapsu misni mela 나서 담바파 자셀이 갭주디 갑체 당바디디 밑에 김미디 가라 툭차오베 말하기 대비 하고 있으시는비 다 갑체 니바디 대잡는 고소심ले 다도 선책이나 결로 밑에디 자세 갭주로 시작되기 배보다 다도 자세 든치든 두다 든치든 든 바삼치기 날리게 배마수 다네베 배마수미기 예든디 때 도로 신다시에 같이 텐디 이나 아니지 세 도토베 소나서 버신 마바 같이기 더 토끼나 따와진일라 데 마바 다자 감지가 딩아 지기 the minkhap the chaptu mila the genshumi genshunale the tongta dulap ji dangshan ji the minkhap suwara maom be thokena ni rubdi dula ti ma panga chi ni di ejib di jimi betai la ini beru ma padak pachi boni me te di nga chi hontole di logra ti wada tera ona wada tera phibe ti minkhap suba jennang da asi tani bera ju phila tani benindi da nga chi imi gensho solidi de damen kabdila te khasa khanim inda chupa ta sumi sochi lebe ngachi zobe shaila te da dalefa te ngachi mifila te da inumeru da ngachi lo chukchi da chuni jobdalu ta dani 다 게쇼드 솔로 고급디 다 진사업에 다 날라바 콩 가슴집에 잡고베세 온디베세 저로로 다디 고급디 좀빼면 멋이라 ngachi hontolidi da loglora genju be da ngachi hontolidi dan chibi zobi indibede be sechirora mabada 다 치칼레로 같이 두비미 베로다 대시미기나 잼달로 때 콩카마소 바진 대 아닐로데 같이 카피니 베자이라 대 나라 유디기베 마음이 솔로디 고급메베 대디니다 다오비 마바 대대다 레레니니 다미 네지베 나미 다니로 다 동속이라 다 캅다 또 아주 수명고베 다 파비차비샤 산소메리 소라 코라기 냐당치다고 아니라 아니 여바치 땡같이 기타 다디 평순이라 라서 그렇지 텔레치 다 다리가 저라 알로 준일에 줍든기 바나 베미드서 노다 컵 잡니디 고속되기 베베보다 수까지 대시 잡사되기 베더러 아니지 로 준일에 줍든기 바나 베미드서 로 준이다 줍든기 바나디 랑아치기 다또 더러러 토끼다 따와친라 다 용놈디 다 동타 딘추 덴두 합치메라 다니 베달루데 다리가치기 시팝다도루라 디 민캅팅 당바디 자체레 자체베라 수타노라 같이 토끼는 아니베 통일라 데레 민캅팅 니바디 다도 다치주도 좀미 다 송가 니숨치나 다도 아티 수마사벨라 롭투수 데 다리베달루 자체 구치디시 수타노라 민팅 니바디라 나스테 다 가슴집에 다 다리 콩이 나부기 뒤서 소나미데 갈로 데다 그 고라기냐 단다미데 레텐디기 베 갑주 뚜바 히오마소 대 안우즈미기 냐당 샤디기 베 보진 다디 수날라방가 저라게 알루세니미도 미게쇼세니미도 디솔로 날라바 초투이 잡니기 때다 라고치 가데베 요가세 다마바타치 숨미디 미게쇼데스디 고라 하말레라 나 유디 나부기 찹다가 데시 베디베스 저로 저마토미디스디 다시 날에 세토토 소나데 이로 캅템 팅 당바디 잡사 니바 잡마서와 냐당 안우즈메 샤유미 다 게쇼스 갈루 도랑가 저라 알루스 베디베스 저로라 디솔로 초투기 레림비스 가데베 요가세 민감 당바디 예사서 여버진라 니버진 같이 평라 데 가사 가님 다자 딘티나루 마치기 고아다티 피신도 로 닥바지 제누라 또 동타이 지 합치라로 갑수와 제누라 민갑 당바지누 데 콘솔루디라 민갑 니버디로 디세다 팀뱅 같이 평라 데 니다 도베 알루스야 데 팅 당바디 아니 타오다디 알루스 마슈기라 데 갑수 차누 데 민갑 팅 니버디라 같이 코라 디세다 팁달로 니 샤라라 같이 갑 평스 주니라 나서 다 땡담바디 잡사 니바디 마차바 유미도 솔리 고급디 예베라 고급이라 나서 대치디 다 다리 나처럼 냠기 갑잡니디 다 종카 짱아 대치널로 때다 종항가라디 입지하람 자살레 자라 때 나부기 잘라데디기베 대드스기 뚜데 틈미기 로지메 가라 잡차오베 종카 짱아 대치널로 밑에 두마소바 유미디 도로카데베디 다 산이기 냐당다 티디기베 로소비나 날라바 아티티 가데베 다 라기 코라 미세기 라기 냐탄레 텐디 나 아니치 다 종하 나기나르디 마트베라야소노 짱아디 가데베로 소비나스라 종하 짱아디라 마바 다 ngachi 다 알루술루라 다 루추니다 줍닝기 바나디 마바 ngachi 나제 딘테나루 데 갑투
zobe tango bi ini be de sirula tato kapchi khalu ngachi gi atsi la ngachi soi leyop su atsi la chi mauni digila tanaba tangachi gi nishi cancer gi da shipchi da chi ko sunu da ni da dobe tangachi gi darura da men kapla influenza vaccine gi ania go su di ani bi atsi chi the latsa masuba atsi chi soni mela ani bi ni ngachi darura ngim sumdu chi ngachi gi phawicha be de ni nalu 인치미치 소베 따따생 같이 쇼필라 데 공기에 닝치디 베수시 다니베라 슈델라 다 셰미다 미 게쇼수디라 다시도 좀이 데로 마발라 갑순이기 다네라 메바신 데데데 가림체 쇼필로 오니 민둘라 다니베도다 같이 베어진 남스미디 명세 노멜라 인디베스 비로로 데로 다 달레파 다 같이 미 게쇼리디 다 조비 다 알루술리 베데비로라 마바데 다 갑디수 뱅갑 수사라유라 다니베데 레니니 가림집에 되디 라기다 따마도 여바신 디가지 평소시니라 그래서 아니날루치 세니 디카 초즈망아라 아니베톤라 다 캅팅 담바 제 참이 인도솔로 캅팅 니바치 따따 구춘이서도로 디 다리 쭉사디기 비비나 다리 다치 로춘일레 줍든 베미치 다가처라 소이 카틀레타도 나부기 잘라짐미디임베 다미 기쇼드솔로 베디베서 저로 캅팅 담바 잡참이 캅팅 니바 마차미도서 되게 라고치 도대체 아님적으로 구축돼서 소소비비나 다리 뒤에 제대로 잡더래요. 맹감 탱 이버딜라 데 마빵 같이기 더 밀로 맘베 갑수더 베달루디 같이기 더 경기베 같이 캠페인 좀 집에 같이 베돌라 데 니베 사시날리디 데 레레니니 리미수딜라 같이기 코나 데 맹칸나루 데 주틴디나 데 토케 제베 데 같이기 미 되게 같이기 가서치 맹캅디 데 같이기 동주치 치바진라 데니기 미 구치 탐지 랑고벨라 디니 말라바진 데 맹캅디 코네리메 발라 다니베들로 같이기 아니베 마 맹캅나루 아니베 랍샤디 비빌라 미디 인지미지 개구바나 데 토케 잡시나 델레가라 치카보베 맹캅티 디 아니디 다도 띠띠서 갑수수서라 유일라 다도 맹캅 당바주 니바디 다도 레마오미 바진 아니베라 피도슈니 라서 지안이 암소 알케니 유미차섭로 다디 갑잡니디 그 당바 비기 갑들로 암소 알루케니 유미다 데델레랑기 zuhalu nasari khodi be yebda chibo shin disu ati jamgobi gi te ngasara soy khatule seda che te be pakapchile te disu ta amso alukeni yudibe de bisu te kap chunilo te ta nabugi khatule kemepe te be seda be te disugi te ka hibta gi di ta 다른 나바 땅아 탄드라 쇼고가 저래 미세기 가실람 모서신 다 암소 알루케니 유미 차샵 캅좀 미드소 때 알루디 딥지 다라 마삼지기 하말레 알루키 깨오메세 다 안즈미기가 저라 메카날로바 답도 모두 이기로지 템미기로지도 디스 댕감이 된가세 슈다니 베라도 미기 보신 독바데 아니 캅잡더니 디기 알루수 때다네 다라 마사비 하말레 깨담메세 디 댕감이 된가라 레스 마바 댕가치 혼돌리딜라 다 니마 갑 고추자루데 아세리 다 니루 테카르두베 ngachi gi shipsilam semichimi ani binigi da maparu de menkhap zomisugi didi maparu alu amsaki alukini yimisudan sudi de masuba chinsi tupsi anjimchi yubila tini beroru zamnosoyele digi bewachindila teru da covid gi nyengkha tawachin de khapsu nyengkha di de khamasuwachin igi sinigi nyengkha di mame teni di subachin tupsi anibe diwala te tinglidi den deletera menkapki de shipseldi mamam tensionale tero da amso alu phona yudi beroda tero alu ai da alu chungu omjimi yure beroda nilu mapelera te gachi neba mebe tenibi shipse teni yubila te anibe gekap taimeba maashonararu pura gara chudola tanibe dato sinsin simi gekap nalea te dato nagi sundu zomigi kinjuya ngachi shipselnaya maji te ngachi na dugikapna bede berora 같이 동서수기 안선배 답마대와 탱 데 십슬 베비기 아니 밀라 마파데 미기 네베 순동님에 데 같이 마 동서수기야 공기 안섬지 했지 데 같이 십시 베이스 데 멘카비 좀지라 토인시야 니시미 데 같이 레기 안섬지 마오스 슈니 라소타 데 코라 데베 샤사베 담마도 주벌로 되기 니슈스타 또 헤마 헤베 나부기 같을래 십슬 마즈비기 로지임베세 몰라 다 이로로 다다 담닝 소유기 같을 임도 보신데 수데 키사다 불라라미 데다 디가 저라 냠까니 같이 올릴 텐데 제다미들로 담마도 몇배 때때베 잘라데디베 다디 독서 제나미들 가르치세 다다리 나부기 갑자기 바디 잡베 네베베 데다 사고 템데 칼로바데베 다 갑기 레림 수직디기베 조베다 레레니니를 전망하라 갑 마발레 맞아와
다자 팅 당바기 컵에 마팔라라 마차와 뉴미레 튀니도 갈라 니 둘라 니 다 겐쇼 시니에민도 대가 좀 미신충 아니 시니에민도라 대 닥바치디 대로 다 시미 니지기 나디베로라 캅수수 미시 대 아니야 수급지 미시 안좀미 라미둘라 대로 된 마쇼라로 다 로다나스남 시미 게디 대가디야 조마스미 두발라 침나디디 아니 공기 베데베로라 다디 치간남 시미 주니미 데니 캅딩알로 쭈루마스루 대 케핀치 미시 대 미수시 한숨베로 숨이둘라 다니비들로 때랑아 지기대로 호라기 네비 숨신도 땡아 지기 대 마수바 샤일라 데니 둘라레 데 둘라 코 닥바지라 둘라 네비 미수시 일단 컵 맞춤니다 좀 바늘로 대디기 캐버징가 저래 소이기 카틀레 버진 가데베 자도가세 대다 컵좀미디 버진 디기가 저래 예암 가니기 날로 때때 펜토 유비칼로 때서 예암디라로 톱디 유로션로 마비기 대안에 좀이기 캐빈 유비고 로지메 대컵 모발레 마차미 샤샤블라서 코스베 뒤버들로 들lunga 저래 소이 카틀레 에워 집시디기 베다 다리나바 대다 코린턴 세디기 베가 저래 소제기 사고 날라파 대다 칠레 오미도 소에 대베 작디기 베 대다 아니 컵 모발레 마차미 샤샤비 한 디기 람루치 소소베 조급데 카 제도 좀 집에 돈멜라 다니소 야 몇배다도 갑자기다 마찬가지 지송별아 대베 작득이 베인데 소유 카톨릭가 대베 답함지리도 갔어 같이 혼토 소유 혼토르디 마파 에워치니기 같이 빠잠질라 다도 베데비디우라 마파 같이 기면캅 투수비나 마수비나 같이 디와케돌라 데마소바친 데 소샤나 샤디비라 아시치 맘베데골라 데다 신나 니다 도베다 다 치가게 합레 유니기 합다디디 마팔라 데니 빠미 데베 데니다 도베디 시명 같이 다 미망사고 다도 같이 마쇼라 다 양세비디 발라 사고 다 닌가 충선나루라 데 디스코테크로 안나 유 아니야 같이 다 아니디 데 람노치베 아니 베 소니기 빠참칠라 데딩 같이 랍디 데 아니지 아니 따고실라 데 아니 베타와친 델레 데 멘캅기 로마파 좀 맞춤이 수야 된가 제기 배워진데 더러라 멘캅 수봉음에 단데리 끼온가시 다도 같이 다 테르버 팀 아니비 다 이와 아니비 인시 된가 제기 디슈고 끼디기 니빌란 나타미라 인디베스비로 같이 다 가테라 같이 다 캅수다 마수기 에어 최고비기 미망기 토가레베 같이 냥카리 아니 여바진데 아니 디워딜린지 베딩 같이 아니 베돌라 이드비로 마파 종한날리 베데비로로 다 송다기 구주디기 마투투베라 고다디 피놀라 데 캅디 가림지 마소바친 데데데 답 마디오 가데베라 태옹가 데랑 다 니지토바친 데냥가 유니시니디 니 파라잡 니다도베다 미망 사고날레 파조디 베로다 단즈베달루드 니로 답디마로 가리마 아니디 고다디 리심베르 피둘라 이니베세비로 데로 코나기 데멘 캅디 마소바 슈미디 데 코나기 데 경이 메시션 나서 그렇지 다 아니 나처럼 야함날로다 멘캅 릭 입지 할람 카숨 지대지 회디기 베 유몰라 마도마도벨라 다 아니수 때다 데수 랄루치 랄린 탑디기 베 랄루치 랄린 마타미 가데베 요가 데 랄린 마발라라 마타바 유미디수 다 데수 따로 날라팡 아처럼 랄린 탑디기 샤시레 유비나 때다 디 멤버지 보신 데수 가데베 베니기 라고디도 왔을라 나스 다투 같이 두개 감나로디 멘캅 마도 지데치 같이 토게세디 빌라 데 토게 베달루 더 치디 더 같이 에스테시니카 이메라 에스테시니카 데 치디 같이 모더나이 데 치디 파이저라 데 치디 사이노팜 아니 실리게 같이 나 두개 감 토게 베비미 발라 다니 베달루 데 에스테시니카 디 같이 고당바 멘캅 고 춥다라니 데 니디 같이 더 투야 쭈쭈사라 윌라 데 팅슈 tenga chigi modana di te makeup na baila te nia do alu sule makeup chu te mi ge shu sule damga na me te la se bia nga chigi chuila te ni le ro me ja chale be ching gup chu goji di chigi ro damkha la se go nai te le ni da do be Pfizer te Pfizer di ting le be oila nia do alu chung ku chu gi den le be te da chi na gi sunu zombe zonga nga lu di thing da ba da ni ba ni char alu lu chu ni da chup ding ba na di Pfizer nga chi phi di la 다니 디디디로 다 같이 켈로다 티디 멘카 진두다 마도 따디게랑 같이 멘카 투자라도 가서 에스테지니카딜로 접기기 멘션으로 지미도벨라 인시점 진도벨라 다치디 같이 사이노 팜라 아니디 디마보 다투야 같이 송한달레 바 인디베디비로 닐로 남세미 단디기미 민돌라 남세미 캡시미 민도 테로 레디니니 테파 네팔 베분날레 나오 파투수 예미수벤테 아니 갑주 델레데가 이기스 가림지베야 자날레 파조고 바친디디 로마바 저로 코나기 멘캅데라 닐로 담카 나멜라 데 아니수 조돌도 아니 이데네 벤투 미수
the seno pamdera zuba jemesi maba di khabar ka chu minala ta di the kevasi maba the ngachibo chinamsimi the mindul maba the ewachi da wachin the kevengi the dula the inkina efficacy the ni khabar du the seno pam be birma efficacy the jacha gepchu di chigi vigi the nisul dula indi bese birura the ningachi meshebela gasu the number the mi gara rahasigilo the Facebook naleva the injuan tabe the asiri the shimi ge khamisu ga de sudoga nilo gadevera misugi goadati ani ta thingibe misugi damkhacha macha anigi menasno dila ngachi hotel beoshindi di damkhaji mapa meri kes makeup keri sosungi khadle beoshindi ta thing dangbadi chapni bagi kapdile di asite morana de subachin sewi gi tasapchi ase ba mola ta ani zumbe da mapa nabugi khadle beoshindi di gara beru to pera ila mab dangja ngachigi the minka morana lasigi la ani di ngachigi go to lejimer filga sechi jipselnal re nibe thendi debala nigal ngachigi the delta variant di theoi bala ani bidolo khodi namsami shube phejoni gi dile shube nani shini gi di mani ni digi tero jipsel thudolu tero the lasebi subachi nigi sutopshidi ni mamesi ani beshnality ngachigi minka phi the nijidu misirge japchunai the datu the ngachi jipselgi ro ge national thimini tadi bedi biro the nira the davesi the jipsena nibe thendi la nas tachi ta taringa chege hamna lo khap te tangbaji chap ta niba chap masawa yumidi so yupja halam ta chap chadi gibe te mikte de jasha gepchulimbe dunjten dünde chigolo heno ta diginale ni tarashindo te ta digi tanchidi te soidra jomese ta chinale debe sonande ta nalapa khapte sumba chambi lojuche te ngachigi debe ko umbe te di denga midenga tente inamena yan te ta khapte sumba di chamni imlo chibo chin te namde chile namchuchi te de sago bo chin ka di so te ta hamazumbera inase khapte sumba gidi last the khapte sumba the hebda dila darura the booster dose the khapte sumba gi ani gi achichi misugi go da te achichi hamago somji dangachigi da jipsel daru jipsel da thidi inla da minkhap thing dambadang ibadi mi ngachi mashuge top sebala dani bedalu da minkhap thing sumba thugumidi ngachigi nejimi mi yila yo marola di nanale darura ko neji achichi ngachilu the suktopshulu neba ibe de nyam joigi anzumi nishi yeba chin de avisulu di ko de minkhap thing sumba zugo bel ni kholu di booster be memela ni gaso ji minkhap dangbadang ibagi kholu achi topshu di lambe chimasuni digi de tham sumba di jingobe jipselani ten디 yani mi ngachigia ni jipsel tardula ngachigia 지미지 가라로 되면 밀라 ngachi 개촉 민카 캐리 촉승기 ngachi기 소위 행갈로 레들 아니 필라 피시날레 테니 조바라 ngachi기 고송슈니라 니네 다도 ngachi기 토케 레심베 메셰벨라 이누메루 다 마쇼라 아니라 다 ngachi기 juk topshulu nyenka yimigi nejipi be와친 다 캔서 톱디 슈미수치 지니 콘다 이메 니디 다루라 캔서기 민치 신 림베 나미수치 아니메 테 니다다오베 치디라 땅아치기 마페라 주토슈루 네바 유미기 니지디 HIV 이메 테 니다다오베 다루라 미 딱바치라라 니지기로 슈 토슈나미 세미 슈에 니니 마파 베고빌 이미노 컴프로마이스 메가 민징고베 발라 다니 좀수 베와진 데콩 마치기 때 민갑 택숨바디 적소집이랑 같이 평소에 인다 대니 같이 적소랑 인쇼 병라 니디 데 같이 주비나 내가 토케세 시나레디 민갑 같이 템플 베시나레 데라사기 데 민칸나 제시나레 신이 있으시니라 나서 다치 다링 아차라다 민갑기 가들레 로지 텐디기 베보다 다 아차라니 차림기 민갑점리기 라고지 때 테라 고린 탐리 미기 로지 거의 데데서에 떨어 텐데 있는 면하지 됐다 임러지 보진 다지 쇼도 좀비 다 차림기 명갑디기 됐다 잡리기 내림디 다 남대질로 고속디 남대 지천철로 잡리나 사고 배워진 가테라 파다디 인가처라 메리 명갑 캐릭 소중기 가줄래 가데비틱 되어 갔어요. 라스트 더 차림기 더 명갑딜라 마치기 남로 니동 지구리 고수일라 데 니아다로 마치기 미망로 메라 띵아치 다로랑 마치기 다로 코미 데 냥카유미 ngadichi ngizin bidibil te chidi te alu chungshunila te lu dau dule yinji te lu dau
캐치 대실리 멘칠라 데 아니 오지 데 지딩아 지 알로 차디 유미기 인라 콘지 토고 데 지딩아 지기 소이기 레옵수이메 데 지디다로라 다 nga지기 네지미 미수이메라 데 지딩아 지기 미 겐쇼라 데 로둑주 랭알리 인칠라 다니 콘 예와 nga체디 데 아진노도 nga지기 남로 이동 지구레고 우선데 로아타랑 nga지기 갑진이 고수돌라 데 나힌 베세데 nga지기 다 코비드기 이게 같이 사전지 몸 landigi 데다 코비드 다 인플루엔자 니차라 네 지카베 엄마친 디기 나면서 같이로 데다 동렌베 텔랭아치기 다 맹칸나루 미 마시 미 네브리 마숑바 아니비 조니미 사전 landigi 땡아치기 나히디 미망루라 맹카 피일라 인플루엔자 다 도치리비 미 다로 록딩아치기로 카니 냥가치위 미 카nga 콘로 잠지인라 데 니디 nga치기 더 디시다티니라 데 코베르좀에 아타라지니 밀라 데 니디로 라세 사님기 니시디 다도 nga치기 남 긴나 튜달로 다 니기 디시 아니베들로 데 nga치기 다우치 나루가 쭈베 nga치기 빠참돌라 데 니디 nga치기 다자 인다 주파 다리 굴리 고수일라 데 다우치 nga치기 숭라 쭈네 고수디 고수일라 고수디 데다 인다 다 쭉치파 다리 구디치기 다우치 요니멜라 다이피날로 nga치기 가데다 미다 토케다 티디기 수 사고배 nga치기 네베 랍지 비빌라 바 nga치 맹카술로 다니비 다도 다리 nga치게 토케다와 진디 마바 미또 동타 ngap중하게 합기 수 산울라 다 맹갑 수사 다로라 동타 집주디 지원님에 데니디 마바 다 다로딘다치 지 합지도 데니나로 다로라 공 주디 더 마슈치라 갑사 수송스노이기 레오일라 그래서 다 나히즘치 디 하마 나처라니 플루 백시네이션 제 사림기 맹갑디 자비 갑들로 디가디 칠당 다치날로 손나로 좀 가라로 나이 뭐 가라로 나이 벌라 나이 올라 다 두치 안에베 칠당 가라로 만함이디 다디 된타치가 집에나 가집에 아니다 암수 알루케니 미 게쇼 데들레 아트레줄로 데다 나사르 코디기베 유미세 디게 에항가베 조디기베 제미디 갑기 말람바이나 데디 더러 디기 가치루 다디기베 데 에림 데베소 소이나스 니디가 다 에림 아니 강가베 조미딩 가치기대로 닝카다 튀디일라 데 마바 사림디라 가게라 토멜라 데 로충스니미 게효스니미 데미 신초스니미라 가게 톰 인디베스베로라 데다 콘디 닝가 신인디기 데 콩아 에림가로딩가 지기 데 뱅캅 지니비 타치디 비빌라 데다 시미수디디 데 마바 사림디데 로아타라 나오이메 데 미가 체솜베 게쉔슈 안수디라 사림나 데 니기 다조메 발라 남 니기 남세미 뱅칸나 조 민치 베고브다 시킨기 남세 미조메라 nga치기 슈타다 아니 베닌디기 데 미망루디 밀라 인디베스베로라 다 nga치기 달레팔라 다 nga치 민 시미수 마토미수 데 코나 다니디 요바친 데 nga치기다 데 nga치 소일 행가기 코럽지베 데 니디다 nga치 콩기다 민기 린치 데 띠루치 띠바친 데 nga치 안솜 잡도 피니시 아니 비빌라 데 니미 칠당 가라고루라 올라 아니 nga치 빠참도다 고마술라 니미다 가라루디 데 마바 수수바신 데시미 데베들루다 니다 데 제로다 아니수 데 nga치 강일둘라 아니미다 도로 콩 냥가 유미 이름나루디 nga치 기다 로 다음베라 피도시니 나서 때 마바디 레림치디 삼디 임베 다랑기 뉘리 퓨디기 버진 데디 다 소이기 가톨레디 피쇼베라 유세 라서 다니 치디 다링아 차라 냠기 냐탄나로 다 디기 냠기 맹캅 데디소 하마 쭉 사미 갑체 담바 쭉 사미 샤샵 갑체 니버드스 준니기 라고드소 때 고축디기베 잘라 제디기베도 텔레타 디날라파토로 때 미게쇼다 알루스무드스 로춘딜레 춥팅기 레림스에 가라테 다리 갑자비기 투사라 임베 때 도로라 ngacha니 냠기 냐탄나로 아니 차림기 맹캅 잠비디 가세베 디 가치레텐디 나세 다 냠기냐 당나라다리 대숨베미디 아세티 디기토로 펜지 톱이나 약같이 유디기베 나세 냠기냐 당나라 냠 코비키 다 닝카시 티 마파 다 게시 가림치베 다 인플루엔자 니부브디아 텐잡 델레 코비디니 차바치니 마파데 니기 닝카디 남세미 둘라 인디베스 비로라 다투이 nga치네 당다와신디 다 코비디디 nga치기 다투 다 미디나루 밀라 다 다우숨 다 페다시에 조니베데 아니베달루 다동아치기 인펜션 맹캅 수미딜라 로 아타라 nga치기 디세타 티디기 코 니시티니 요발라 아니 깍타 비니기 일라
tani bedalu napa tanga chigi covid gi digida ni thidaludi nahi lo naludi nga chigi invasion nebu matobla kasi nga chi atara pisitin di takchi be besare do chi bidibio da to chia ma to indi besebiro lam mishebela ke se garim chi be te chencha ba chin nga chigi mi ge shu alu sulu te mambe naume wala tani mi hanji gi ni nga chigi khabdi te lo atara te diseda thidi nga chigi nebera pidosini dini lase chapti gi be choda ba chin dini khadi me so ni ning khadi mila diga se khap te chida adi khap men khap te covid su de influenza khap su ba chin da inu mero ni hap te chi da bana sato sama ma ni keba las jemi khachedo to katson yela ta jumma du chi yam te nga chang hotole mi mila ta ini besachiro la da nga chigi da te kesi gadebe da to da khapsu sa yumigi da khathengi ba khap mathomi sula te nga chigi dro dise chambe yobachin te da men khap jokso chibe te nga chigi men khanga te rahasegi bolokhalu jamachin te men khap thopse shunila nira ila te ni le hadi ta nga chigi da chidi da alu chung shu men khap di nga chigi jokso chibe ra ni ji pyong shunila laso karisela ta nga chigi tewateling gi lerim de anim chibe judui te ta mapa nga chara mema kara gi cancel lui te khapte tamba chap ni ba macha ba yumi du se tari phui gana du te gi na de ni le te ta nga chara alu lo chunje le chupjing gi pala be mi du se te tari chabi ga yeble ten di gi be te de su kara gi phamgi iro te de le ta ka gi ra indi be se chiro te de so jeni de nam se me kha che se de thu gi ten su be shoyi lerim zinami kara lu kari ches shunila Durang luk tserik tsokwa ki setup be mena miwan dugeji be tunkar dutun tsisunda de ranglu dajugi tole du wangel datsi tendur di chida chukchi bi chitse chukchi le gochu ni seme. Tuwa yu mi de tsensu ki zuti nyutam tongta chutamda tumi ki mingdo ngote lake ki dada dadi chida chukchi bi chitse gugin namkyo yitsa ki dutse ka tokyo be na seme. Detsen go trip da zeden rumi ki kole zumdu di chitse gulu koten tabni seme. Kasal ki dinlu chi din duge nishi nisumda dun din du nga chi chi dele chi din gusum nga ji ni nga gi tole jewa thamna si shuo bewi me mongar zongka shiri mukung gi ona chadi bi aja ne di theba cham gi tungel je jewa cham gi tarba tu bi juim le tuchi chi da chuchi bi chi che chutham le wasuran na tashel le de gi nekor khinim le dumitsu nekor jende yo bachin dun din ji lekor du ji gi tole toke jena si shuo bewi me chomde kelden shabdo iksangi dupa yongi tab dehi gi dunlu chomde duko gi dulam sap chi guzuni dulam dia gelchin junlam chi da yanla dulam chusu yebi gelchin junlam dia ngabe phule dare na thunju sago da dare na le ngabe phu chunchu imda dulam dekha dyun karma chutham regi bana chomde duko re dudul benida dizumbera yanla dulam dikhaya karma chenga le khechi gi bana duko re dudul beon se shuni yanla dulam chusu mi digi gelchin junlam gu thubni da yanla lam sugi bana dodul beon se shuni chomde kelden iksagi khathule dulam sap gu chugo media chomde dukho shapto gi chapse yarsen tane da thunji sago chuna dyun mambe gu mengoni dala dukho nalu epta chamango ba chatab deto tobe dodul besuni gi donlo imle khasel gi donlo chomde kelden shapto isada chikha dewa jena se shuni Duk jutin se gi seda bemina my BT app ki know your customer gi thole rangsui sim shoksu dutin begobda shule tab madu mijuni gi dunlu rangsui sim su ngotel la ke da chikar deltut be na se me Zirang zongka dakchong ki seda bemina dampu tom dang kyo tsumi gergi sada chimgi joda da zhungi tsukde tsuki chilo nyetong kechi chi loi lotar sache su chida chuni bichi se sumchu su chigi nang kyo zongka ongbab de sena tab na seimda gesi tesu dusu ka matabachin nye shi su yang chambe ba kini seime Gelyong amsu chajaza churupya kelle de goden tholu rinu ngile chuade amsu sulu kindil chungku chinida sojo peni delan ngil khana ngil chuki kukap chute di doram beni den ko chupe taritsen se gi rinu ngile chuoi thole zonga chutam gina leden mingum yongdom ton ta kechi shilu shabto pide rinu ngile chuoi shabto dia ngil da division sojo kindil sumye rinu ngile chuagi Rosip isin suna ngilda dewi shen yarda tani lu zo tem in sojok ki shabto inchi minchi gi sojok khelang gi sojok hishidawe sojok digi be thazur gi misir chulu
ngil soju benida ngil kindle lembi kap phento bomb jundu yepi In the headlines, not a single COVID-19 case in Finsoling for nearly 3 months. Postal ballot registration deadline extended for the LG elections. And fuel price rises to new high and could go higher. Kuzampo, welcome to BBS News. I'm Sunabem. Finsoling has not seen a single case of COVID-19 for nearly 3 months now. However, the risk still looms large. Sharing a long, porous border with the neighboring Indian state of West Bengal and the surge in COVID-19 cases there have always kept the residents on their toes. After 4 months of lockdown, the town reopened in August this year. However, with threats just next door, the Southern COVID-19 Task Force is strictly monitoring the residents' compliance with safety protocols. 침착이 약합인 베트날만 니시드스는 무슨 야 배기 로주 고메 때 안에 배우달로 나처럼 나에대 나처럼 미기 막힘 칸에 민둘라 때 담지 안에 배도달로 입시 심파이 마쇼가 너에게 노섬치는 무슨 안에 배샤오메 다 lalugida kharidi mapuwa jimedu rerini theme te an rerini debe dere mam ngacha mam gara misaldu punzuriri benila zomnidi asichi anidi asichi phasji bena aslabda lalugi gomchome mask me wachuru mask se phime police te mask machumi dis ming thoke gara ming dibe bajume dan bedalo desubda police gi la titibe beme te namesami kadi chesini. Besides the public, the task force is also monitoring the frontline workers. In the last 24 hours, West Bengal has reported more than 900 COVID-positive cases. It is an increase of about 200 cases compared to last month. Similarly, Assam has also recorded increasing cases of infection over the last month. For Sonam Penjur in Finsoling, Cheku for BBS News. The COVID-19 vaccine rollout for children aged between 12 and 17 has been extended for 3 days until Thursday. But the extension does not apply to those 18 years and above. They should have come for the vaccine by last month. However, there will be exceptions to those coming from abroad and with a medical condition. Second dose rollout for 15 districts. We actually plan for 5 days, that is from 26th to 31st October. However, in between there was a government holiday and also a weekend, Saturday, Sunday, so few districts couldn't complete the vaccination rollout in the school children. Because of that, we have extended 3 days, that is today, tomorrow and day after tomorrow. So after that, then that rollout for second dose in school will be over. Then henceforth, then only eligible the cohort for the vaccination, first or second dose, it will be the children 11 years completing the 12 years. So they will be the only eligible population until we roll out to the lower age, that is 5 to 11 years. The Election Commission of Bhutan extended the registration of the postal ballot for the local government elections till the 10th of this month. The registration, which was supposed to end yesterday, was extended given the COVID-19 situation in the country. About 118,000 voters have registered as of yesterday. 파슈 잡금이데 다리나바 니엠기 넥당나로 나치 미디수 가데 타타 소경기 강미나 좀 닐레 제 가데 타타마 펍디베 데 안에 버치 뎀통 소경기 그 튕긴디 주답 로치 버진 데 미남스미 좀조루루 베메고 베발라 데 안에 좀조루루 베우다라 때 나치라 니엠디 마테마친디 때 나치라 케라 카지자메 가이메버 테마친 파다수 다르샵 주니 니엔카두 안일레 깍탑루 믹디베 땡아치기 가데 다타치 뎀통 소길루 데 소경기 튕긴디 데 롱주나세. Once the construction of Sarpang Zone completes, it would house the Zongkhak administration and Rabde. Therefore, the Zongkhak Business Development Committee is proposing to relocate the Sarpang Tar town, which is near the zone, and people doing business welcomed the idea. This is Sarpang Tar.
About 15 people have shops here. But the Business Development Committee says once the Zong construction completes in 2024, having a town just near the Zong will not look good. The committee members said the town should be shifted here, the new satellite town in Shechamthang. The new town is about 3 kilometers away. Shechamthang has road and very soon they are going to install street lights and banking facilities as well. So it will become the main business hub in Sarpan. They proposed the idea to the Economic Affairs Minister recently, who agreed to discuss further on the matter. And it is good news for the business community here. They will have to relocate all of us. Keeping a few here won't be any good. With just a few shops, business won't be as good as before, as we won't be able to cater to every need. It would be convenient to everyone because they will have access to everything in one location. Currently, people either go to Gelifu or Shechamthang for shopping. However, if Shechamthang town grows, people won't go to Gelifu. The new town at Shechamthang was developed after the old town along the Gelifu-Tsirang highway was washed away by a flash flood in 2016. For Karmoandi in Sarpang, Sringdandup, BBS News. A group of women came together to turn fallow land into a successful commercial farm at Chubar in Sakalingyok of Mongar. They are now harvesting Adzuki beans, a bushy non-climbing bean species, from 3 acres of land that remained fallow until July this year. Some 4 months after they revived the land, they are seen harvesting the first bounty of Adzuki beans. They expect to harvest over 600 kilograms this time. A kilogram of Adzuki beans will fetch them 200 to 300 item, depending on the quality. As of now, we can't say anything as we are doing it for the first time. However, we are happy since the agriculture officials in Wenkar has agreed to help us in marketing. Moreover, the green net has helped us in protecting the crop. Otherwise, deer and other wild animals would have damaged the crops. This year's harvest has inspired us to work harder. Now I'm thinking of growing more Adzuki beans. It doesn't take long to harvest. The Adzuki beans cultivation is a part of a program to increase the production of legume species, including beans, lentils, and peas in the country. It is being initiated by Agriculture Research and Development Centers in collaboration with 12 district agriculture sectors. The trial started 3 years ago, and this year, the center in Mongar supplied seeds to all the land use certificate projects in the 6 eastern districts. They expect to collect more than 3 Bolero truckloads of beans. An exporter has also signed an agreement to sell the product to Japan, and it is widely used for baking cakes and biscuits. For Sonam Sring in Mongar, Samtan Dolkar, BBS News. It was another blow to the country's already expensive commodities. The fuel price rose to a new high on Monday. The International Energy Agency, a Paris-based organization, forecasts the price for the natural oil to continue to grow this year. In Bhutan, the price of petrol increased by almost 5 newton and diesel by almost 3 newton yesterday. The price of petrol in Thimphu increased to 86 newton per litre, while diesel costs nearly 83 newton per litre today. The price of fuel is revised twice a month. The increase is due to the rising price of global crude oil and rupee depreciation. Global oil demand is expected to reach pre-pandemic levels by early next year as the economy recovers. Bhutan's fuel price is dependent on the Indian economy since Bhutan directly imports fossil fuel products from India. The Indian fuel prices are, however, determined by international oil prices as well as the dollar-rupee value as India imports oil. In India, the prices of petrol and diesel continue to remain high.
The price of petrol in India's capital city, Delhi, rose to 110 rupees a litre, and petrol costs 98 rupees a litre. In its monthly report, the International Energy Agency forecast increase in global oil demand in 2022. By then, the supply will be high enough to allow oil stocks to be replenished. Samtin Dolkar, PBS News. Climate change is real. What we are experiencing today, like unseasonal rainfall, deadly storms and floods, melting glaciers and prolonged heat waves, are the beginning of the end of the Earth. Ahead of the Global Climate Summit, COP26, the UNDP launched a campaign called Don't Choose Extinction to warn where we are headed to. At the heart of the campaign is a short video. In the film, one of the world's well-known extinct animals comes bursting into the General Assembly Hall, where world leaders have made history-making speeches. The dinosaur tells an audience of shocked and bewildered diplomats to start making changes to address the climate crisis. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster. As the increasing global temperature causes glaciers to melt rapidly, the Glacier Lake outburst flood threat looms large in Bhutan. Despite being carbon negative, Bhutan remains critically vulnerable to the impact of climate change. At more than 4,000 meters above sea level, Lunana is among the highest human settlements in the world. This remote highland community is home to 4 glacier lakes, Betso, Rapstreng, Thorthormi and Luge. The latter 3 are among Bhutan's 17 potentially dangerous glacier lakes. In 2002, when I visited the same area, we could just cross over to the glacier ice on Thorthormi main glacier and then walk down. But now, at present, as you see, we cannot go over. Everything has been melted and all these ice chunks, icebergs are floating. These are not intact ice, but all iceberg. So it's very risky to go on. This is occurring mainly because of melting, excessive melting. The last time Bhutan experienced gulf was in 1994 from the Luge Lake, leaving a trail of destruction along its path. Concerns are mounting that Bhutan could face a more severe flood in the future as climate change intensifies. Rapstreng is a huge moraine dam lake which is fully developed. Thorthormi is still in the growing phase. Our fear is that now one day Thorthormi will turn into something like Rapstreng. Should this happen, the strength of moraine between this Thorthormi and Rapstreng is in no place to hold the hydrostatic pressure from Thorthormi. The water from Thorthormi will flow into Rapstreng and then trigger a combined gulf. And this is what we consider as worst case scenario with the estimated flood volume of 53 million cubic meters. That's about 4 times the magnitude of 1994 gulf. Bearing the brunt of climate change is the agriculture sector. While some communities are grappling with water scarcity as climate change causes springs and other sources to dry up, some are experiencing increased incidences of flash floods as the country experiences erratic and intense rainfall. The latest UN report warns that unless rapid and deep reduction in carbon dioxide and other greenhouse gas emissions occurs in the coming decades, achieving the goals of 2015 Paris Agreement will be beyond reach. One of the goals of the Paris Agreement is limiting global warming below 2 degrees Celsius. The COP26 remains the world's best chance to make decisive commitments towards zero-carbon future. It started on Sunday and will end on 12th November. Sangi Chizom for BBS News. In football, Mandala Women's FC took on Paro Women's FC in Chanlimithang on Sunday. The match ended in a 1-1 draw. Paro Women's FC scored very early in the first half of the game, leading with the lone goal advantage until the stoppage time. Mandala Women's FC stunned the visitors with an equalizer in the dying minutes of the game.
And on Saturday, Sunrise Women's FC defeated Ugyen Academy FC 1-0 at the Chanlimithan Stadium. The lone goal of the match was scored in the first half of the match. Sunrise is leading the league table and is only the team undefeated in the first round of the season that ends tomorrow. According to the Johns Hopkins University, more than 5 million people have died from COVID-19 worldwide since the pandemic began in December 2019. However, the World Health Organization estimates that the pandemic's real global death toll could be 2 or 3 times more than the official records. According to Reuters analysis, it took almost over a year for the COVID-19's death toll to hit 2.5 million, while the next 2.5 million deaths were recorded in just about 9 months. Globally, on average, 8,000 deaths were reported daily over the last week, accounting for 5 deaths every minute. In the US, more than 700,000 people have died, making it the country with the highest number of recorded deaths. It is followed by Brazil with more than 600,000 deaths and India with more than 400,000 deaths. More than 7 billion vaccine doses have been administered worldwide, but WHO says there is a gap between rich and poor nations. And this unequal distribution of vaccines amongst the countries has led to the rising numbers of cases and deaths in some places for the first time in months. According to Oxford University, only about 4% of people in low-income countries are vaccinated. Nearly 250 million cases of the virus have been recorded so far. Sangi Shizom for BBS News. A recap of the headlines. Not a single COVID-19 case from Phinsoling in nearly 3 months. Postal ballot registration deadline extended for the LG elections. And fuel price rises to new high and could go higher. In weather, it will be mostly sunny across the country tomorrow. According to the National Center for Hydrology and Meteorology, gusty wind is likely over isolated places of northern, eastern and western parts of the country. And on Thursday and Friday, the weather will be mostly sunny. The day and night temperature is expected to drop slightly during the next 24 hours. And that's all from the newsroom. For news and updates, visit our website bbs.bt. Our stories are also available on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Thank you for joining us. The Election Commission of Bhutan informs all registered voters that the Election Commission of Bhutan has extended the last date for registration of postal ballot till 5 p.m. of November 10, 2021. This is being done in order to facilitate higher postal ballot registration and thereby reduce crowding on the poll day, which is necessary given the current pandemic situation and to mitigate the risks of COVID-19 local transmission. Therefore, the ECB urges all the interested registered voters to kindly register for the postal ballot online through https://berms.ecb.bt/postal/registration. For more information, please call their toll-free number 2008 during office hours.
The Bank of Bhutan announces vacancy for various positions. For detailed eligibility criteria and terms of reference, please log on to www.bob.bt or contact Human Resource Management Division at 02334333, IPT number 0047 or 0048 during office hours. The Hindustan Construction Company Limited, MP1 contractor of Tansipji Hydroenergy Limited, announces vacancies for the post of 50 civil helpers for immediate appointment at project site in Tonsa for the period of 1 year. You'll have to work on shift system day and night on rotation basis, and Sunday is also a working day. Since HCC has only male workforce at site, only male workers are encouraged to apply. The selected candidates will be paid consolidated payment of Newton 19,100, which includes Newton 4,000 additional top-up from Build Bhutan project. The additional benefits are free twin accommodation with electricity and water supply, free PPEs and safety gears, and working lunch is also provided by HCC, and the amount of Newton 750 will be deducted from the pay package mandatorily for the same. The workers have an option to take Indian dishes from the common mess, which is also on a chargeable basis at nominal rate. They'll also provide skilling opportunities in the field of bar binding, bar banding, shuttering, and welding works, and will be certified by the MOLHR to enable to move to other projects. The candidates must produce NOC, medical certificate, and CID during the time of joining. Therefore, interested candidates above the age of 18 years fulfilling the required criteria may contact DAM at 7721-8070 or 1761-7433 or HRT at 1725-0506 or 7762-0889 or Powerhouse at 7710-6334 or 1715-0672 or HCC at 7710-6003 or 7710-4368 or 7710-4307 for further clarification. The headquarters of Royal Bhutan Army notifies that those who have cleared the National Eligibility Entrance Test and desires to apply for slots in Armed Forces Medical College, Pune in India may contact the Royal Bhutan Army headquarters in Luntepuk. The selection of candidates will purely depend on the vacancies allotted, which are going to be based on National Eligibility Entrance Test results. The candidates must have minimum of 55% in English and minimum of 60% in Science and 60% in any two best subjects in Class 10 and minimum of 55% in English and minimum of 60% each in Physics, Chemistry, and Biology in Class 12. The male candidates should have minimum height of 5'4" and female candidates should have 5'2" and must have cleared Class 12 in first attempt and should not be 20 years and above on the date of joining the institution. The Komo Uma Punakha invites applications for the post of a lodge manager. Interested candidates having diploma or degree in hospitality management with a minimum of 5 years of experience in the key management positions may apply along with all relevant documents within 8th of November 2021. Furthermore, candidates must have excellent English, both oral and written, with strong writing and editing skills, excellent guest service skills, people managing skills, and must be a strong team player. For more details, please email at karma-c.doji@komohotels.com or dechen.pem@komohotels.com. The Thimphu Thomde informs the general public within Thimphu to refrain from carrying out any unauthorized constructions or deviations from the approved drawings. A flat penalty of 20,000 will be imposed for constructions not having prior approval from the Thomde. The structure will then be dealt with as per the Development Control Regulation 2016. Furthermore, the Thomde request all plot owners to remove such unauthorized structures that have been constructed, if any. The Thimphu Thomde will carry out strict compliance at the site without further individual notification from 7th of November 2021. Bhutan Isuzu Motors would like to announce that the delivery charges for Isuzu D-Max single cabin to Thimphu will be free till the stock lasts or till November 30th, 2021. The current price of D-Max single cabin is 635,904. For bookings and inquiry, you may call us at 77147714 or message us on our Facebook page Bhutan Isuzu Motors.
The Bhutan Telecom Limited informs you to update your SIM details with your citizenship identity card from KYC feature in the MyBT app. Also ensure to obtain your SIM card with your citizenship identity card to avoid inconvenience later. The Dzongkhag administration in Sirang notifies all plot owners and land holdings, both private and government institutions at Dampu town, to deposit the annual land tax for 2021 within 31st of December 2021. The land tax must be deposited to the Dzongkhag revenue section. Late penalty shall be imposed to those failing to deposit within the given deadline. They solicit your kind cooperation. The Druk Air Royal Bhutan Airlines announces the availability of fortnightly flights to Delhi on every alternate Thursdays in addition to the weekly flights on every Monday under the air bubble arrangement between the Government of India and Bhutan. Henceforth, all flights to and from Delhi will operate as scheduled irrespective of the load, and ticket issuance will begin 14 days prior to the departure date. For bookings, please write to pbh@drukair.com.pt or qjc@drukair.com.pt or reservation@drukair.com.pt or call toll-free number 1300. The Bhutan Telecom Limited informs you to update your SIM information using KYC feature from MyBT app and stand a chance to win a TechCast. They will be live from 25th of October to 31st of December 2021. 3 random winners will be selected. Laskuzangpula, and welcome to the topical discussion with me, Chiku. Today we will bring to you a very important discussion on two important issues here, especially at this time. And firstly, we will discuss about COVID-19 vaccination in the country. And secondly, a very important topic again, we will talk about flu vaccination, the seasonal flu vaccination. And to discuss about this issue, I'm joined by Dr. Sonam Wangchuk, a member of the National Immunization Technical Advisory Group, commonly, NITAG. So firstly, we would like to thank Doctor for giving us your valuable time to discuss on this very important issues. Now, firstly, directly going with the COVID-19 vaccination status in the country. So if Doctor could update us on the overall COVID-19 vaccination so far. The on COVID vaccination, the overall the population coverage as of today evening, from the total population that we are using as a denominator, which is around 7,34,324, we have vaccinated the first dose almost 5,88,000 plus, and the second dose 5,61,000 plus. So therefore, this brings to an overall population vaccine coverage for total population. First dose is 80.2, that is 80 plus coverage. Second dose is 76.4. So that means eligible population from 12 years and above. Yes. So that is the overall population coverage, both first and second dose. Then for the children, if you see exclusively for the children 12 to 17 years, the total projected population of that cohort is 76,667. So first dose coverage is 100%. That means I think almost all the children have got taken the first dose. And second dose, as of today evening, coverage is 91%. So that means, still there are a few districts they will be rolling out next 1 or 2 days. So yes, we expect that coverage to go up. Now, especially among the adults, I think there are a lot of people who have not come forward to take the vaccine. So now, we get to hear a lot of things from other parts of the country. People are protesting against getting vaccinated. So what could be some of the reasons, why people are not coming to get the vaccines? Well, after rolling out the first dose and also the second dose, we found a significant number of people, this means about 18 years and above, not coming forward for the vaccination, although they have registered. Yes. That's what the Bhutan vaccine system record shows. And the Ministry of Health has actually, with support from DSUP and other volunteers,
Actually, they attempted calling those almost 6,000, more than that, I guess. And some of the reason that we found through that question and answer is, first, of course, the majority of people are the pregnant women and breastfeeding, because they I mean, although technically we have been advocating them that as of now there's enough evidence, so there's no reason to worry for the safety point of view. Yes. Because now I think million of those has been vaccinated for both pregnant as well as breastfeeding mother, and as of now there is no the major side effect that is affecting the mother as well as the womb, the child in the womb, and also the children that is breastfeeding. So that's why we have been advocating time and again, saying that the pregnant mother as well as breastfeeding should come forward and take the first dose if you have not taken, and if you have taken a second dose, then come for the second. If you take a first dose, then come for a second dose. So I think a lot of actually they have turned up and taken the vaccine now. So now they may have their own reason or concern, but for our side there is nothing to worry about. The other reason is, I think, a lot of elderly people, yes, because most of them they hardly go out of their home, so they feel that it's not necessary for them. So because of again there are a good number of people, elderly people, not coming for the vaccination. The other one is again the general population. You will find that somehow, I think, some claim that as of now they have not taken even any other injection, per se, for other disease also. So this what I don't know whether we call it a phobia or some belief, So there again there are some people who don't want to take a vaccine. And of course, the majority of people, what we found through the vaccination registration is they have registered, but then before we roll out the vaccine, they left to the other countries, especially the adolescent, the young youth, because of the job opportunity and some of the student. So these are the reasons, and of course, the death before we roll out, there are some death, but not that big number. So looking into that, I think there shouldn't be a big number that is remain unvaccinated. That's what we feel. But nevertheless, I think for us, individually is very important to take a vaccine. Also from public health point of view, the more the people we vaccinate, that gives us the most confident so-called the individual protection, and then of course if there is a larger outbreak, then the population protection. So the NITAC has recently announced that now these people above 18 years of age, they're not going to get vaccines for any reasons they're on. Yeah, I mean, we have announced, I think in the BBS also again and again, and we said that for at least for adult 18 and above, I mean, since end of March we have rolled out the vaccine, so it's more than 7 months. So if they wanted to take a vaccine, it's high time they should come forward and get the jab. So accordingly, so we have decided for now, I think for elderly, from 31st October, we have ended the vaccination program. But however, there are a few exceptions, like people traveling in from other country, whether it's Bhutanese or other expatriate. So if they have not taken vaccine, or if they are partially vaccinated, that means taken one dose. So I mean, we have to give, because we want them also fully vaccinated. Then other exception could be actually the medical condition, who are suffering from the severe illness for quite long duration, and maybe the doctors at that point of view, that point of time, do not recommend to take the vaccines because of the various reasons cited. And similarly, maybe I believe there could be few pregnant mother and breastfeeding, because of those advice by doctor, they have not come forward. So like these exceptions we can look into, and then if there were genuine reason for those the situation, then we will consider. Yes. Otherwise, from the Ministry Health point of view, I think the elderly vaccinations has been discontinued from 31st October. Now, among the children between 12 and 17 years, there's a projection of 76,000 children between this age group, and so far, I think, as per the ministry's, the NITAC's calculation, some 69,000 have been vaccinated. So now the NITAC has also extended the vaccination period. So do you intend to vaccinate all of them in these 3 days? Yeah, last week actually, 15 districts children aged 12 to 17 years, we have rolled out the Morona vaccines, and
since we wanted to provide them the same vaccine, so that's why I think we have deferred the vaccination. But again, this is keeping in mind the latest recommendation from WHO and other country. The interval between first and second dose Moderna initially from 4 to 6 weeks. Later on, they said that it can vaccinate to the 8 to 12 weeks. Again, keeping view of all the research that's coming in and immunogenicity that's better, keeping a longer duration gap. So with this thing, then we have planned for the second dose for the Moderna only. So for that, that's why I think in 15 districts we have actually Moderna rollout. Yes. So that's why till last week we have been waiting for the Moderna vaccine. So the moment we received the Moderna vaccine, so we immediately deployed to the 15 districts, and they have been vaccinated. And of course, because of the weekend and government holiday, and again, as I said, a lot of the health centers are busy with other health program like flagship digestive cancer program and influenza vaccine. So I think that there are a few health centers that have not covered up school children, and especially the students from the monastery institution. Yes. So that they are going to cover in next 2 to 3 days. So with that, we feel that it may go another 2-3%. I don't know, 1-3% up. So just now it's already 91%. So we see around 92-93% that coverage second dose. No, because I mean these children would be spread across the country. No, because the NITAG and the Health Ministry previously announced that unless you have 10 people, at least, you don't vaccinate, because that one, little. One by So it vaccinates around 10 people. So if you don't have 10 people, the rest of the vaccines get wasted. So how do you plan on, coordinating all of this together? No, I mean to reduce the wastages. That's why I mean so far we have been conducting in campaign mode. So even in children also, first also we have gone as campaign mode. And second, currently the second dose also is in campaign mode. Basically that means we are trying to catch with a given limited time. I mean, almost all the children that is eligible. That's why vaccination is minimized. So after that, then of course, as I said, that there could be few people who have not vaccinated or missed the vaccination. So for those, what we are saying, health center is, if the people happen to call them, just note it down, and when they have enough, around 9 to 10%, because one vaccine is a 10 dose, so then they can call together and provide the vaccination. But I think that number won't be huge. But most of the eligible population we cover in the campaign. Yes. Now, one thing that people are talking about right now is herd immunity, because the Health Ministry and the NITAG has already announced about the herd immunity, that we at least should vaccinate 80% of the country's population, and now we have vaccinated 76%, so we still have 4% to cover. Now, after we vaccinate all the remaining children between 12 and 17, are we achieving the herd immunity? Herd immunity, actually, initially we discussed about herd immunity, because usually any vaccination, if you look into the herd immunity is always considered. So then basically when you achieve that, then there will be of course there will be few cases, but the huge outbreak, a large outbreak, that will be prevented, and a lot of there will be reduction of morbidity and mortality. And then I think that was something was discussion, but later on there are a lot of new variants that evolve, and because of then the transmissibility and everything changes. So then we are saying that what would be the threshold or the percentage that is adequate, so-called herd immunity, is population protection. So they are still debating, So for at least from Bhutan point of view, what we thought was if you can achieve 80%, and we thought that would be a reasonable target to maybe even achieve the herd immunity. So that is actually our target. So it may or may not give us herd probability, but likely from public health point of view, I think that is a good coverage, and if that we can cover in the general population, I think we will prevent the huge outbreak that what we have seen in the previous lockdown. So that you not see. The few cases we will see, but that can be easily controlled because a lot of people are vaccinated. And then the one important thing about this herd immunity is this gives us assurance that the majority of the population have been vaccinated. But it can also give a misconception among the population that okay, so we are safe and we don't have to we don't have to adhere to COVID protocols anymore, safety protocols anymore. So what after the herd immunity?
Again, the herd immunity, just now, still we don't know what is the percentage that we have attained, but from our side, we have target 80%. So still we are missing the 3%. But I think when new eligible populations get vaccinated, so over the period of time, we will definitely attain 80%. And if we happen to vaccinate young children, that is 5 to 11 years, then I think we will even cross the 90%. But having said that, I think what we have to keep in mind, all of us keep in mind, is virus is still circulating globally. Even in developed country where there are good vaccine coverage, still there is a breakthrough. That means despite getting the taking 2 doses, still you will be infected, and some may even suffer from severe disease, hospitalized, and some people are even dying. So that's why just now we cannot really say that we are fully vaccinated. Our population 80% plus we are vaccinated, so we should not worry about the transmission. If there is a new variant, if transmission comes in the country, I'm sure we will have good number of people suffering from the disease. If some even die. That's what I think. Till the pandemic is declared globally over, and till the global vaccine coverage goes above 70, I still feel that we are not safe. So that's why, although we are vaccinated, but still those safety protocol, you should continue practicing that. That's what we have been saying. Don't think take it as that assurance. Okay, you have got the fully first and second dose, and then you not be getting infected. It's not that. Just now, because of a good COVID protocol and intervention that we have in place, borders are still, and so the high risk and low risk, high risk are under strict scrutiny, surveillance, mask, everything is there, and quarantine. So because all this, I think just now we don't have a community transmission. So that is the good our situation regarding the COVID. But still, then I think since we have long porous borders, so if other side the cases increases, then the spillover is there. Because our epidemiology, if you looked into things, moment the Indian case increases, we get the spillover and we get the outbreak. So I think, as I said, that till the global situation is so-called at the comfortable level, or we see that this is now something endemic, then I think we may then see how we should take forward. Now I think this again gives us a thinking about vaccinating our infants, children. So now the Food and Drug Administration in the US is already, not officially though, but they have already given the use authority for the Pfizer vaccine. So have you thought about this in Bhutan? Recently, I think few days back, FDA has also approved, and also the CDC. Again, they have the ACP. That means again the committee like we have, and they've also given the green signal. That means go ahead. So just now, only in US it's approved. Of course, the FDA. This is the regulatory authority of the global recognition. So a lot of country take a cue in that. So if they approve, so a lot of regulatory authority country will consider that approving those products. So as of now, the approval has been given for the different formulation. That means it's the same vaccine, but for the children 5 to 17 years, they have come up with another vial. That means the dose, because dosing is different. Elderly is a 30 microgram we have to get, but for children I think it's a 10. So just now whatever vaccine we have in stock, we were just thinking if there's any guidance from WHO, others that if there can be some consideration, some protocol that we can consider and then give to children. This is something we are just thinking if there is a possibility. If not, then if this is not approved, or if there is some technicality issue, then we will have to wait for the new product that is given approval for the children. So that I think if that government may consider. I think that is already a great milestone. And now, as much important the COVID-19 vaccination is, I think the flu vaccination, the seasonal vaccination, is also very important, especially at this time. When there's COVID scare and the seasonal flu is here. So now I'm sure the last year we had almost 100% flu vaccination coverage for the whole population. And I'm sure that most people know about it. And I'm also sure that there are people who
don't really know about this flu vaccination. So if doctor could tell us what this flu vaccination is all about. Flu vaccination, again, it is, I mean, most of us suffer from the flu, that is the disease caused by the influenza viruses. And actually, influenza virus is one that we are actually worried about because it causes the pandemic at a certain interval of time. So, I mean, globally, I think we are gearing for that, preparedness. So, for influenza, is a seasonal. Usually, if you looked into the globally, you will find that there is some country will have one season, some country will have two seasons. So depending on that, then different countries plan the flu vaccine shot accordingly. In Bhutan, although we have two seasons, but we have considered the winter season as the important flu season for us. That's why we are vaccinating before 1 month ahead before the flu season starts. And just now, we are vaccinating only the 5 high risk group. And actually, we have started vaccinating the 5 high risk group from 2019. Actually, and this 5 high risk group is WHO also recommends 5 high risk group to vaccinate influenza vaccine. And also through our study, we found that these are the vulnerable group, more people at risk in our population in the country also. So accordingly, I think this, based on decision, NITAC has endorsed and even the ministry has considered to vaccinate. This is why we have rolled out. But last year, 2020 was a different scenario because then COVID was just looming around, and during the flu season, if COVID and flu both come together, then we were worried that it may overwhelm our health infrastructure. Yes. So we were not able to cope up. So we thought maybe why don't we vaccinate one time, and that may prevent a lot of people coming from the health visiting health center from the flu-like illness, and also it may reduce hospitalization. So that was the reason behind why we have given general population one flu vaccine. But now this year we are rolling back to the again same 5 high risk groups. Yes. So doctor, I think as far as I know, the 5 high risk group people are the elderly, children, those with underlying health conditions, health workers. Now, maybe I'm just assuming this because now the new variant has come up, Delta variant, Delta Plus variant, and recently India has recorded this Alpha variant. So with these new variants coming up, don't you think it might, come to Bhutan as well, and then the general population might be at risk as well? You're talking about the flu vaccine, yeah. Flu. The flu vaccine is usually actually for the upcoming season. No? There is already we say so-called we try to predict what would be the possible strain to circulate next season. And this is done because there is a global network. Every country is doing the surveillance, testing the samples, and providing the virus to the WHO collaborating center, and they try to study, and then they come up with the formulation. So for next season, what would be? So accordingly, the vaccines are manufactured, and then we buy for season, and then we roll out. So that's why flu vaccine what we have taken last year and this year season is totally different. There is of course it's a flu vaccine only, but at the micro level, I think because virus has changes, so the combination of this is changes. So people should not assume that the last year you have taken shot, you will be protected. It's not that. Last year vaccine different one, this year is a different one. Of course, some degree of cross protection is there, but usually I think the high risk group, I think you have to take. Otherwise, some seasons are very bad, and you may be suffering from very severe disease, and even you may die also. So that's why I think flu season is very important, especially in context of the influenza virus that is circulating, season, every season. In the country and globally. Now the flu vaccination, the doctor was already told us that you administered that 1 month before. And now if you could also tell us if there's a specific duration and where do we get the flu vaccinations from? Yeah, so flu vaccines, we have 5 risk categories. Again, I'll just reiterate. One is the pregnant woman, then other one is the children that is 6 months above and 24 months below. Then medical condition, all medical conditions. We have the list, but more or less all medical condition. And then other one is healthcare workers. Then the fifth one is the elderly, age 65 and above. So all other categories annually they will get 1 shot. But for children that is 6 months, to the children around 8 years. That means because even 8 years some medical condition will be there. So for them, they should take 2 doses if they have not got the dose before. So only from there is the 2 doses. But rest, once you have taken a shot before, then annually is the 1 dose.
So this I wanted to again try to reiterate here. So children 6 months to the 36. Of course, the children, all children 24 months they will get it. But again, there will be some children under medical condition 8 years, till 8 years. So if you fall in that, then 2 doses with a gap of 4 weeks is mandatory. And flu vaccination we give before the season starts, and we have already started from October 9th, and we are doing a sort of campaign more for one month. So by the November 9th, more or less our campaign will be over. So we urge all this eligible population to go to your nearest health center. For any health center, from the referral hospital to the public health care center, you will get the flu vaccines. Now, something very important, at least I consider this one important, because people are discussing that if they get this flu vaccination this season, and if they don't get it next time, so it will affect their immunity in their body, meaning, the other form of medicines will not, help them, solve, just cure the flu illnesses. So, anything you want to say about that? On flu vaccine, again, just now we have given the priority for only the 5 high-risk groups. Of course, if there is the resources available, we can wish to give the whole population, but it's not possible. And that's why we are trying to find which are the high-risk group, and they are more vulnerable and more likely to die from severe disease, get hospitalized and die because of these are the target group. But general population also, they do suffer, but then is a self-limiting disease, and they should recover themselves. So that's why, vaccination, irrespective of, since when you have been taking, you have to continue, to take the vaccines every season. Suppose the elderly, I'm 65, every year, till whatever years you live. So you have to take that. Otherwise, other form of when season comes, other form of the treatment, and that may not help you, because, as I said, this is again the virus, influenza virus, like a COVID virus, it keeps on changing. In fact, it's changing faster than the COVID virus. So that's why the vaccine formulation changes every year, and you have to take that. Otherwise, some season, as I say, that is very bad, and despite taking the vaccine, you may even suffer, but then from severity you'll be protected. So on this note, I think we have covered almost all the important topic to be discussed, and some important takeaways from this discussion, especially on the flu vaccines. I think especially parents, if you have children still not vaccinated, given the flu vaccines, I think you need to report to the nearest health center where you will be given your children will be given the flu vaccines. And the elderly, those with underlying health conditions, like doctor said right now, the flu vaccines that you received last year is not going to help you this season, because the virus, the variants keeps changing. So because of these reasons, you need to definitely get the flu vaccines. So with this, we come to the end of the discussion, and we would like to thank Dr. Sonawwangshu for sacrificing his very valuable time to talk to us about these very important issues. Doctor, thank you so much. And to the viewers, thank you so much. I hope this will give you a little something to think over if you have not yet received the vaccination and the flu vaccines. And just a note from me: stay safe, and we all of us should be protected. And thank you so much for watching the program. The Election Commission of Bhutan informs all registered voters that the Election Commission of Bhutan has extended the last date for registration of postal ballot till 5 p.m. of November 10th, 2021. This is being done in order to facilitate higher postal ballot registration and thereby reduce crowding on the poll day, which is necessary given the current pandemic situation, and to mitigate the risks of COVID-19 local transmission. Therefore, the ECB urges all the interested registered voters to kindly
register for the postal ballot online through https://berms.ecb.bt/postal/registration. For more information, please call their toll-free number 2008 during office hours. The Bank of Bhutan announces vacancy for various positions. For detailed eligibility criteria and terms of reference, please log on to www.bob.bt or contact Human Resource Management Division at 02334333, IPT number 0047 or 0048 during office hours. The Hindustan Construction Company Limited, MP1 contractor of Tansipji Hydroenergy Limited, announces vacancies for the post of 50 civil helpers for immediate appointment at project site in Tonsa for the period of 1 year. You'll have to work on shift system day and night on rotation basis, and Sunday is also a working day. Since HCC has only male workforce at site, only male workers are encouraged to apply. The selected candidates will be paid consolidated payment of Newton 19,100, which includes Newton 4,000 additional top-up from Build Bhutan project. The additional benefits are free twin accommodation with electricity and water supply, free PPEs and safety gears, and working lunch is also provided by HCC, and the amount of Newton 750 will be deducted from the pay package mandatorily for the same. The workers have an option to